ma o ia. Te tangi te whiwhia, e te tau na le whaatali e si itia. Ti tama whai ngā tā, o lo o pesi mai lo tā o lau te ngā whatia. Ua ua o mo tino ane lei, o Yesu o iau le tala le lei e mo a nei. O te whātari le riki, o iana mai au me sisi, o iana tawa ua mo tanga, a mai au i le mana manama. O te whātari le riki, o iana mai au me sisi, O te whātala whātu i le tunu o le leia so fau whaamalo fo lau o tātou iei le asonga fua o le aso lua se fulu o le masina le nei o novemba le tausanga e lua afe lua se fulu ma le tolu. O le siufonga le nei o le lau mua ia lo mai o le tātou sālunga loto le ataita ia le sunga le tausi matanga luenga Reverend Fua Tui Sā le tolo mai le kālesia me tutisi Sāmoa taita i loa hat usi mai il whafonga. Whawhamanu malo o tātou li o Yesu Kerisu. Whatalofa ma whawhila o tuai Sāmoa i lo malefua mai le ni tai au. Malo le whalau manuia, tātou iei fwoi le amatanga o le nei vai aso i tiu te mga haluenga. Ai o mai loto fia ma le nganga whawhitai. Si o tātou tāpo iei le tua i le ni tai au.
E le ona vivia e ile li. Ma ia fai pesenga I lo suafa le siris. Ia tau atu I le tae ao lo alof. Ia tau atu fo I le polo fa maund. I le la u pese se fulu ona manoa. Male na peli male leo le kitaro. A wawa e fa fia mai a te au lau ngā luenga. Amen. Se o tātou tutalo. A nganga po iai. O le nganga e anga tonu ai fa moe ngā o lau whanau. O mātou wala au whatasi malo atu nui le nei tai au. Lo lo mai alo langi ala I le mana male malosi o lo lava nganga po i. Sauni ai fina ngalo maloto umala. Mātou te whai ai le tāpo inga ia te oe le tua. Ia whai mavi inga o lo suafo le soifua tāpoa I o lau whanau. Ma I ulava ia te oe mea uma mātou te whai. Ono ke riso le ri o mātou te tālo atua ili. Amen. Rā tātou I vi atu I le tua I lona vi inga o sauni.
le fionga pa ia lo tātou tu. O le amaua le tusi whaitau mo I tātou le nei tāo. Mai lava I le tusi o lo le tusi whaitau aso le ka le sia metstisi Sāmoa mātu nu I whafu. Tusi ma le whenga inga fau. Roma lona mata upo e lua. O te whaitau ina ma le whai upo mua mua. Se ia whangata mai le whai upo e valu. Whaafonga mai e le whaitau ina o le awhionga pa ia alo tātou utua. O le mea lea wa e le mautali ai o e le tangata o le whaasala ina atu. A wā o lo whaasala ina atu I stasi. O e whaasala ina ai oe. A wā o e le whaasala ina atu. O e whaia ia lava mea. Wa tātou I lo fo. Te tau lava ma le upomoni le whaasala le tua I e whai mea whapena. Le tangatai, o le whaasala ina atu I e whai mea whapena. O e whaia ia lava mea. O lou lea manatu e te sao lava oe I le whaasala le tua. O ua whaatau wa ea I atu o e le whaulai o lona ana malu. Malona whapale pale. Malona onu sai. O lo e I loa e taita ina o e le anga malu o le tua I le salamon. Ai peita. O lo loto maa ma le salamon. E te whaputu ai ea mo o e le toa sa I le aso le toa sa. Ma le whalinga o le whaasala tonu a le tua. O le na te tuina atu le tau I te itasi I tangata. E tusa maa la tu ngā luenga. E tuina atu fo I le ola e whamavau. Ie tu maupe I ngā luenga le lei. Wala tu sa ili ai le vi inga male mamalu. Male le I uvali. A le toa ta mai ma le toa sa I e fina uvali. Ma e le ngā wai le upumoni. A e ngā wai le a mi o le ano. Talo pea I le nganga pa ia o le tuo. E whamanuia, whamalama lana tusi pa ia o whaita wina mo tātou le nei tāiau. Ma ia tu mau pea lawa ia te ia lona vi inga e whaavavau. O le launga I le suafa mamalu o le tuo le tama. Le tua le alo, ma le tua le nganga pa ia. O le amaua sa manatu e te iala ina ai tātou Sāmoa I le nei tāiau. Fia whaunga ina I pea le au tuo le tusi whaita waso le ka le sia me tutisi mo le nei aso. E whapea lo na whaita wina. E le whailonga tangata le tua. E le whailonga tangata le tua. O lona winga, o le tua e tutusa tangata uma I lona alofa. O le tua e le afisi les, a e toso les. A o le tua tangata uma. O ngai leo le whama losi e la apostolo Paulo I le ka le sia I Roma. Ina I awa o ina le ka le sia I Roma. I le winga o le a mio o tua. Ma le wha manatu I le winga o le fina ngalo o le tua mo le ka le sia. A wawa tupu tele I le ka le sia I Roma. Le tusi lima. Ma le tau mawhai o le tasi e wha sala ina le tasi. Wata nia I le soifu o le ka le sia I Roma. Le winga o le ola peisi a I afe vai a. Ono manatu ese. Ma le ola tusi lima o le tasi. Ma whaasala ina ai e le tasi. Po ngai leo le tau mawhai o le apostolo Paulo. Se I matua whai loa I le ka le sia I Roma. Le winga, ma le fina ngalo tonu, o le tua e ao na ola mawa o ina ai le soifua o le tangata. O le tua e tu mauro na anga malu. O le tua na te le whaasala ina stas. Ai fina ngalo I le salamo. O le tua e whampale pane. O le tua e alofa. O le tua e tu mau pea lana tau singa I le soifua ma le olo o le kalesi. O le tua e ta ofi mamalu. Pe tai, o le whama losi e la apostolo o Paulo. Ina ia awa o ina ai te ngata o le kalesi. Ina ia aua nei whai longa ina e le tasi. A ia maua e le kalesi le ola ngati stasi. Le ola whatasi o tangata uma. A wā o le fina ngalo tonu leo o le tua. O ngai leo le whai mai o le apostolo Paulo. E tuina atu foi le ola e whaavaval.
Ie tu mau pe I ngā ruenga le lei. Ua lantou sa ili ai le vi inga, male mamana, male lei uvale. O lono winga, o le tangata e tā ofi mau le tua. O le tangata e tu mau I ngā ruenga ke visu. O le tangata e sa ili le tua. O le tangata na te tā ofi lona ola. Le ola e whāwawau o le tau lea mai le tua. Mo le tangata e tu mau ma sa ili le tua. Tā ua ia o le whamanatu o le apostolo Paulo I le kālesia I Roma. Ina ia maua e tangata uma le ola whatasi. Le soo whatasi I loto mangana. E tusa ma le whamoe moe o le apostolo Paulo. A wale tu e mua lona alofa. A tele ngese lona to Sāmoa ona tangata. O le tu e tā ofi ola. Po a lava fi tā ma whaita. Po a lava le anga o le tangata. O le tua e whapale pale. O le tua e ono sa. A e whina ngalo o le tua. Ina ia maua e te ngata uma le loto Sāmoa. Whama natu lea le apostolo Paulo. Mole kale sia I Roma. Ina ia ola ai te ngata uma. Ina ia tusa ai olo o te ngata uma I teimi uma maso uma. Ao ngaru lue ai whatasi. Aua nei whasala ina e le tasi. Aua nei tusi lima le tasi le tasi. A ia maua e tangata uma le sofa tasi. Le anga malu le whapale pale. Le ono sai e taita ina ai le olo o tangata. Ina ia maua le loto Sāmoa. Ma le whamaoni I le tua. Sāmoa. Tā ua ia o le whamanatu o le niasu. O se awa onga tā ua fo I lea mo tātou le soifua mo lo tātou ola. E le whai longa tangata le tua. E le tusi lima le tua. A e whapale le tua. E ono sai le tua. E la vātia e le tua tau ave o tātou lea. Te le ia tō tū ngā le soifua mo lo tātou ola. Te le ia o whawhita uri ma whalawe lawe e whea ngai ma le soifua mo lo tātou ola. Te le foina o tātou whai longa tangata. Tusi lima I to tonu a ina. To tonu e ka le sia mātu nuu ma whai ngā malo. Nā le tā ua leo le whamanatu o le apostolo Paulo. Aua ni o tātou whasala ina stasi. Aua foini o tātou tusi lima le tasi. Aua e tutusa tangata uma I le fina ngalo le tua. Tutusa I tātou uma I le sila whanga le tua. O I tātou o tangata na whaia ia ao le tua. Ma manawa iai le manawa o le ola. Ina ia whai I tātou ma tangata e ola pea mo ke wisu. A le whamanatu tā ua lea. Ia tātou tā ofi ngā ruenga le lei. Lo wala uina ma lo filifilia. A vea I tā ua mo le tua I sosiana. Le ase fe au ma se ngā ruenga e fina ngalo ai ke visu. Tātou whaia ma le loto tarito. Tātou whaia ma le loto whatu tua. E tau I tātou e le tua I le ola e whawawau. E tu ina mai e ia I ate I tātou. Bea whai e tu mauro tātou ola I ngā ruenga le lei. Mai au tātou sa ili le vi inga male mamalu o le tua. Awa nei sa ilia se vi inga I se mea o tātou whaia. Awa nei sa ilia ni mamalu I se ngā ruenga o tātou iai. Ai whaita lia le tua ma whama malu I tāu. Awa e mawai fi tā o tātou whiau. O na tu ina mai lea e le tua ia te tātou. Le mamalu male vi inga e whawawau. Tātou te nofo tupua I maia e whawawau. Wa umona maliu ma toe soifua manu malo ke visu. O tuina mai e ia le ola fou mo tātou. O le ola tātou te maua ina pēr. Pēr whai tātou te le whasala ina atu stas. Pēr whai tātou te le tusi lima. A ia tutusa tangata uma ia te tātou. E pei foi o le fina ngalo lo tātou a lio Jesu ke visu. Le ola e whawawau o umona saunia e leri. Sau whanga iai lo tātou ola. Ina ua tātou ngāru lue matutuma. I ngā luenga ua whina ngalo ai ke viso mo I tātou.
Ia manuia tele ngā ruenga ma whiau o le amatanga o le nei vai aso. Ma ia o tātou mauti noa. So se mea tātou te iai. E iai fo I whātasi ma le tū. A wā e le whaai longa tangata le tū. O nau Yesu. Amen. Se o tātou tāro. Le tua pa ia, le tua mamalu, ma le tua e siri ese lau fio. Mātou ia ma whaafitea lo lama alofa I le nei tai au fo. Wā la fia lo watunu mai whanunga le leo le pong sao ma vai. Tau ma moli fo I lo alofa ma mātou wau li ai le nei tai au fo. Le amatanga o ngā ruenga ma whiau o le nei vai asu. Ma lo pule whaafitai le anga le lei le tu. Mātou te tua ma vava ai tua ma le loto whaafitai. Ma mau ma le umi o le ala na o mātou wholau mai ai. Mātou te o fo I luma ma le loto whātou tua. A wai ai pia o e le tua I le ala. Whaafitai a lofa whaafitai a ngare lei. Wa e tausi wa malu le soifua o lo watunu. Wa e apo pele ina ola I oa ao lofa. Whaafitai wa mātou taritonu. Wa manuia tutonu o aina. Wa manuia tutonu o le atunu. Ua whape nai o e kālesi. O laulava pule whasoifua le tua. Ua au no aini malama ni whainta. Whaafitai lau whasoa I so se ala o loa lofa. Whamarili e ino mātou loto I mea le lei. A wā o lo le lei. Ua le lei ailo mātou wola le tua. Mātou whaafitai le aso ana nafi. Ngā luenga o loa sa moli mawina ailo fina ngalo. Mautino ai o mātou loto. Le tua wa e tapena I mātou I so se ala. Ina ia mātou sao whanga I manuia e whavavau. A wai au ino mātou tinga ina I le lalolangi. Ona o mātou maua leo manuia e whavavau le langi o e tapena. Whaafitai ngā ruenga o le tala le lei. E whatupu ina ai pea lo mātou wola I la le whatutu. A o mātou whātou ese I le nei tai au. E le lilo lava ia te oe le soifua o le atunu. Tele ai no mātou whasala ina atu. Telefoi no mātou tusi lima atu. Telefoi no mātou le alo lofa atu. Leri I, whamangalo lo atunu. Se mo mātou le ana o mātanga I mea o mātou whai. Wa o mātou si I pere tai atu o e le tuai. Mātou te o atu lava I o luma I nei tai ao male loto whamauala. Sila alofa mai a ofu fonga anga lelei. Mai e whamangalo I mātou umala. Ia o ngā pēle toto ke riso na maliwa I mo I mātou. E lava lea matutoe tōngiola ina I mātou ai se maanga salau o mātou whai. Ia o mātou titalo maleoleng. Ia e alofa mai lo atunu. Whamanuia tutonu a inga titas. Le vao mātua ma nai whanau. Anga le lei foi le li I tono le atunu. O whainga malo o vaenga ese o te ngata anu. So se ati nai wa whanta tawina wale manuia o te ngata. Whango le mole le tua I ai whatasi maau whamuriana. A lofangia tono o e kalesi. Whamuia tai o e kalesi. Le au whainga luenga filifilia I ngā luenga malofina ngana. Tangata lotu e wa tautua mo fola mo lofi na ngalo mau feau. E iai pea lo wanga le lei mo I lato. Mātou titalo whamluia, whai ungo, whai ngata ulanga I le nei masina niso e kālesi. Ia mātou whaia me sili mo e. Au mao le tua na e tapena mea sili le soifua mo lo mātou wola. Mātou mana tua niso iai tutono a ai o ngase ngase. Ia o atu iai lo wanga le lei. Lango maluina maftiano whenga iai. Whafotu se malosi maseola fo. Whao ngā nisi I ngā luenga we fina ngaloai. A ngā le lei e o loto whanonoa. Iai le nganga o whamisena. So stasio maftia matinga ina I sose no fuanga. Ia o atu iai lo wanga le lei. A lofangia Sāmoa I sose mea letu wai. Le tāpua I mai fo isi o mata watunu. Ia o atu iai loa lofa mau whamuriana. Whamuia le siu whaponga o le lau mua.
le pulenga ma le au fai ngā luenga. Ia maua pēr le malosi e tau tū ai le atunu. Ai mai se le nei ala o fasota inga. Ua moli mawai lau tala le lei so se tafo le atunu ma le lalolani. Ia la mātou talo le tua. Tātou ma oi le amatanga o le nei vai asu. O a whita ma whainga tāo whatari mai le ala. Ua lava matatoe oi le soifua ma le olo o lau whanau. Ma futa mai a moi mātou le nei aso ma ona ngā luenga. I o ngā luenga i le vi ingo lo suafu. Wha maunu ina pia lava oe le tua e whaavavau. O la mātou talo lea o ao le tuspa ia na whaita wina. E meisho o fionga na o mātou mori mau iai. Wha tupu e lea nganga o mātou loto. Le winga lo loto au au e au na o mātou sawa vali ai. Tu po tātou whia ngai ma lau fionga le tua. Ke viso whaolo wa mātou uole ma vala au e tua nei. Amen e tu mau o mātou lunga umale manuia o ele tu el jama. Le file muma le lofa tu no Yesu ke viso le ala. Ma futa ma lou lava ngana pa ia. Nei maaso uma e whaavavau lava. Amen. Amen. Ua whaafonga le tunu i te tātou sānu ngā lotu o le tai au nei na taita ia le sunga le tausimtanga aluenga, Reverend Fua Tui Sā le tolo, mai le kalesia me totisi Sāmoa taita i lau hat. Mure atu le ngā whaafitai tele lava le sunga le tausimtanga aluenga, e atu sai ma le tātou sānu ngā lotu, a mā lota pena whaafitai fo i motalo whaamlianga, anga le atu le atu e lau sunga, whapea fo i whale tua manu fo alo, e te tonu fo i lo whapea tapo inga le kalesia anga le atu le li. Ya, tātou whela i le aso atai au i le isi tātou sānu ngā lotu manu te leina, whi au mga luenga mfuafuanga le nei aso whaftai lava. Ua luas 5 minute ua te ene le fitu, a whale fitu o le tātou porkalame o le ata o le tai au, ia isi i tātou whaalongolongo, tātou pese whatasi le vi inga o le tua, mai le kalesia me totisi Sāmoa nai lo hat, lo mātou wa li i Yesu. Ya, o le minute o le whaafonga lo lea i le tātou porkalame o le ata o le tai au. Ta lo fala val si fonga le neo le mua, ma lo se i fu le lei fa tai foi. E ale awe mai mal mafuta mai la matanga o fa sala lo ngole le tai o ta lo fala val.
Sāmoa, is Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. I'm at the mail apple feet to the vanveal, so fongalo mua, atau le tayao. Ole tautua amata le nei tiu le mua wa amtari foi le tautua le nei tai au fou fatalo fatu le ngang fifi tele malo so ifu mluia ia te tonu sa mluia ia fa ngol vai aso sa tatu yai ia le ngata foi le ia lona spa ia lafi o sa pati foi ni se kale si le stondai ia le son fu tatu o ni ni sila ia o nei le aso sa ni se tunu la langi fi America Hawaii America Sāmoa ia le tai o le son fu le wa sa le vali foi le vale wati le wa tele titi al afo le fitu tai o le son fu le so lus fu le masina o November ia o mai o le tai mo le tu fa ftai tele la vai lo mafuta mai malo mai mo mai foi ia me so ile tato pa anga mawo fata lo fa le tai o fa ftai tele la va ia ut fata lo fa tu le ngang fifi tele fa malo fa ftai ia so mai fa fenga ngam fa tua lo fa tele atu por kala me fa ftai mo nga luenga o lo fa ye tonu e kale sia ngai tamam tina ma tua le tato mo tua tausi ele ngalo o tolu tato por kala me fe lava e mafuta mai ia o le nga fifi o fata lo fa tua fa malo atu fa fe lo e tu fo le lo tele o tato tu no le tu vai utina fa ftai tina fa malo lava fata lo fa tu fo le malo se le tu no le wa mtali fe au nga luenga le yaso na fa nau fa wo pe la to su enga o le nei vai tau Patalo fatu voi la unga lue yo a to yo mana va mai malo la va le fa manos ya la to fu malanga ya du fa nga malanga o le nei yaso ya o te tonu la foi ya o maluia oe ya a me so la malanga o la e ta pena tu yai so se va nga o langi o o to fa sa longa po e mo mai yai fa sa longa Australia America Hawaii tutuila Sāmoa yo New Zealand nei ya malo so ifo e de tatu a inga ye mafuta mai i Sāmoa fatalo fatua ia le lau tanga lau atu ia swa foi la to fatalo fa mai ni taia fatalo fatu ia ana yo vise la pepe ia no fo ila mafuta mai ai fa pe fo ia taito unga na lo pua mtangi fatalo fatu lavenda ia me se fo ia sunga ya wafi la pepe ia fa taitele le mafuta mai furusi ia tau le sa ia amelia fa mona o King Tafu ia Alex ma lo lava Kelisia sakayo ia ngaluafi ia fa pe voi sina leo masio tina LNP lo fatu por kala milita yao suga foi avisat ia ma lo risat tamal leo le la o Christmas ia tatu suga peni lota talo fa pen ma lo lava le sai mai ia tarsio maluia oi male ainga avita vale uma lava o te lo lava lo to tele na ia avita vale lo mafuta mai na ia vipasi ia malo lava le taua ta fa tele a mo tatou ia vita vale mana ia lo fa longo le tatou app o le Sāmoa Capital Radio app ia ai tu Facebook ma YouTube le si va nga le no fo le fale mai mo ia na o se fa manatu ni te we na le Facebook ia te wa fa ina lo sa no le wala ia lo fa tele atu le taia le wa mtali le tatou por kana le ata o le taia e fa me moi le minuto fa fonga le tala o le tau le nei yaso ia ona ruatu foi le o tala me tupu la langi le yaso tau tu fa mrianga wa soifua ia me fa nga solo tu la wasi tala va lu tala mai Sāmoa ma tala fo le nei tai ao ya bes senga mai le afi anga o sangone le mo tele sala fai e usi mai fa fonga tala fo lava
Moa
E usi mai whawhonga te tātou tala o le tau mo le nei tai au pe o na whaeloma fo i o le office o le vai tau. O le aso le nei tu sai mawano anga le office o le vai tau i pei fōringa mai e whamalu malu mei nei timu. E le ute vai atu i whawhoi langi le lei le tau lau vai. E langi le lei le tau le aso a tai au. A pe fo i le aso lulu ma le stofi o le aso whareile le whanu i nei timu. E o na wawai le i nuu i a Taubo, Hawke's Bay, Wairurapa, Taranaki, Whanui, Manuatu, e ti munga aso, le aso nei no uia. E o ka piti le fsusu ia i le tau e vai atu e le teime vai e le matau le la. E langi le lei le tau i Marlborough le aso le nei. O le malulu o le tau no uia na o taua a mata mai le valu fa solo atu i lunga le se fulu mo le wha. O le ema fanfana a mata mai le se fulu ono fa solo atu i lunga le lua se fulu. Ma vai atu fo i le motu i saute i le aso le nei. Ia e matele na langi le lei le tau le motu i saute. E a fiai anu u pito i lunga o Picton ne le soni ma plenem fa pe fo i motu weka e langi le lei le tau le nei aso. Fa pe fo i a kalai stete ia mo le fa solo atu i le lo i le Chicago, Dunedin ma Queenstown. Ia o le malulu o le tau le motu i saute o lo i le fitu i a Queenstown. Fa solo le ilunga le sefulu tasi. E a mawhanwhana lo i le sefulu fitu fa solo i lunga lua sefulu ma le lua. O le au te renga o le atunu nei aso e matele i na te munga le motu i matu nei. Ai o le motu i saute ia e matele i na langi le lei le tau i le so. O a pia whamelo official vai tau e matele i na langi le lei le tau i le aso le nei. Ia o le malu a mawhanwhana o le ea ia pia e lusfuru ono o le vela e lufuru iwa. O le angoto ifo le lai le so Wellingtone i le lufuru fitu minute te ai
ia le valu na nei le fiafi e oso e la tai au le toi sfuru fa minute i le ono i le tai au a tai au o le fua le malulu i Wellington e manutu a oi lo ia i le sfuru lua sfuru tolu sfuru fa o le ea mawhanwhana i le aso nei o lo ia i le sfuru valu fa solo tu le ilunga lua sfuru ma le lua o le tala o le tai i le nei aso mo le silefia i le tātou tunuu Wellington e sua le tai le te o sutasi le tai o nei pe le tai i le toe se furu ono minute i le ono i le fiafi e ona toe sua le tai toe lua se furu minute se furu lua na nei le po i Wellington e na le sua le tai nei le te o sutasi pe le tai lata leo no le fiafi toe sua lata se furu lua le po na nei o poli lua ia e pe le tai le te o leiva i le tai o nei sua le tai toe fitu minute i le whae le fiafi i ona toe pele le te ale titi o le se fulu le pōna nei. Tala leo le tau ma le tala o le tai mo le si le fia. Ia uria tai au i ona maufo i leo le tatou tala o le tupe mo le si le fia la tatou se e atu i le avanoa o wha manuianga o a soifua whaftai. O le tatou emaili lava le nā mo a sofanau at samocapitalradio.co.nz i mduia tele lo waso i fua nei aso pe whapeo nei lo was whanau o le aso luas funu Novemba. O le tusi whaitau o lo maua le tusi lea a le salamo mo mua a le wheupe tolu. O ia fo i e whapei o le la au o toto i tafutafahane o waitafe e fua mai ona fua i ona lava tau. E le to ulu fo i ona lau e manuia fo i mea umanati whaia. Ia oe na so i fua nei aso ia. Le ufa tusa o e pe o la au na to tafutafa o le waitafe a. Ia e tele le vai e whasusu e la au lea. Ia na e manuia mea uma e te whaia. Ia e waaile amatanga o le salamo lea. Ia o na e whaamuia le tangata i le savali le whiriwhiringa ia mio leanga. O le tangata tonu alna le whaatau e le upe tonu. O le tangata e le savali le whiriwhiringa tangata mio leanga. E ese mai a oe ispo i tangata. Ia ona e maua lole o whamurianga le tola ulau mai tonu i. E o fiela le upu le tonu. Ia manuia tele lo waso i fua. Pese nei whamanuia i as whanau. Soifua o i ole vinga i le na whaia me uma e le ngano i le loto aso o leo langa o taimi fia fia ma taimi o i wha ano anoa taimi e te tangi ai ma taimi o i ua ata mai awetea o le mua i le atua lo tato matai apetai ua ulia mai o le nei aso sa tau poina apetai le toma wa ulia loa so soifua o i ole vinga i le na whaia me uma tai mātua i le la tausinga ia so a o uititi ia umi pea o sia uola o te tausia ai o lua ia soruna apetai ua
so sa tau poina. Taile toma, waulia loa so soifua, o I ole viva, I lena whaia mea uma. O I ole viva, I lena whaia mea uma. O I ole viva, I lena whaia mea uma. Tara fatu le tunu Ismail fa fongo le vavaile I tala o le tala faso le pito le langi le neaso tatu yai luas fulu o Novemba. O le solta usanga te se iwa fas fulu mo le fitu na fai po ipo atu ai a le tupta mai tai o Peletania sa avea ma Princesse o Elisabetta fai po ipo atu ya Lieutenant Philip Mountbatten I le aso le nei mata uai o Duke of Edinburgh. Tono le tono na fai fai ponga te usanga te se iwa fas fulu mo le fitu. O le solta usanga te se iwa limas fulu mo le iwa no fai loa ai ia le vaanga le ta o le Declaration of the Rights of the Child i te tonu o malo o fatasi. Ia po le avanoa o le aia te tau o tamaiti. Na amana ia malo o fatasi le aso ne te usanga te se iwa limas fulu mo le iwa. E ia le aia te tau lau o lunga lava te tangi pe o te talinga ia so uma tamaiti. So o tamaiti e te tau nalu I le aonga. O lana lea ia te tau e pitusili no mau o lunga o leo te manatua le taimi. Ai pe o le so na au tasi I malo o fatasi wha loa ma wha manatu te tā ua o tamaiti laulangi tausanga te se iwa limas fulu ma le iwa. Ia mata ua ai Declaration of the Rights of the Child. O le solta usanga e te se iwa fitu. O le Palestine o ai kupito o le taimi na o Anawa Sadat. O ia le urua ita I rapi wa siasi alo ia I te tono Israelu. Wheloa ia tuai le pāle mia o Israelu le taimi na. Ma tautala ma whaisa na tautalanga I te tonu o le kāpeneta Israelu. Ia o le anganga o le ase singa le taitai le nei o ai kupito. Ina I whatala noa lava le file mu tono saitu tonu. Na tupu I le so I te tausanga I te se iwa fitus fulu ma le fitu. O le aso nei tausanga I te se iwa valus fulu lima na whaasana laua I le kompania le Microsoft le Windows tasi tesi ma le o. Pena lato whatauina mai I tua. Iau poro kalame wha kompiuta I wha ngai tangata whangainga computers. E le sol tausanga te siwa fast furu valu ni usila nei I le valu te si valu o ngal te siwa o. E whainga tāna wa ia le manu lele ta o le takahe. E pēla na wa ia le sol tangata le o Dr. Jeffrey Obel I se atu maunga e ta o Mudhazen I le lo le South Island o le motu I saute. A wha mai whiu I a scientisi ma tangata o le wa ia manu lele tau suen manu lele nei le maua. A whatoa wa ia I le so ia I le tausanga te si iwa fast food mo le valu. Te maua le whapoponga o tātou tala I le tai masani. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. Tele to e sau, I so ufia tau. O le tala
talinga mai e tua a ua whai langi lo lato o launga. Sāmoa lau pule Taofi mau mau Apulima o manono savali mau Ole tala ya tuna mafata O vaatau silifo imavaya Maua pule safi na wina Tama sese watanga tavaleina Otoana Safina umolo sa olotonga Sāmoa ua sisila na fu Sāmoa e ole whamana tua tulena Ngalo ya oe olo tatu amatanga Fonga mātau whia le sunga ia sami atoa, ne maripesele na Sāmoa finau, ho le taimi le ua tātonu lava le valu, i o le taimi fwere o tātou telefou, e le lei o le usi mai lor whaafonga tala mai Sāmoa. O le nganga whiawhia te toi whaatalo whantua le amatango neiva yaso lo tātou tino, e se whaopoponga o tātou telefou mai Sāmoa. E le i lewa on te tala Amerika Sāmoa le awa no le pe mita fitu aso e malanga tuai o tātou tangata e au no maistu tu unga. Au le fo i wa tausa e lia le isi to a whao tangata Sāmoa na malanga i lalo ia pe mita. O asilia tu ma le fitu aso e le i toi te liu mai i Sāmoa. Na reportia le pepo le tala nei le territory. E to avalu se fulu ma le wha i lato na te tala a matai le awa no mo Sāmoa. Au le u toi te liu ma mai le to avalu se fulu. Vanga nā ai le to a wha lea, wa o vāso wha tulunga ina ele i toi foi mai.
O le alia ai mai o le neitu langa pe o na la ngai le loia sili le motu i sasae. Wa avea nei mapole ngai le amatango Nepal kalame ita i o le motu Amerika Sāmoa. Ma wa whaitiu i nei malalatu loia sili. E lona fina wino le nei mata opu i whontanga e meise o le atoa o Sāmoa. Pei o na sāpasi e nai. Pei o na sila fio tu ungol pe mita fitu aso. Wa unoe unto e whaia leo na siaki whaalso i fuamaloloina. Ma tā pasa ripoti bai le ofisa o leo. Ma walo tea i fo i le territory le nei mata opu. O le ante leso na whaina le anga i atu le lumanai. Pe a whai o tūlanga ia e alia i mai pea. O le vaiasun te nei na matua lilo atoa ai tua lai lua. O le ala tele le fio anga vai lima. E le ulua i selenga le fio anga te itasi o le tumalo palota vai monga tolu. O fua whae le leanga o lau whanua, ma le whaasao le ngā te whale. Na paawa ne ma le toa tele le mamalu le tumalo. E pine ai le tele fo o whaamnianga le tua ilo lato fo i lau ile ele. Ma e leo no a fia i lato le lumanai. E le tui nato le tamau ainga i au ngā tūpulanga whaia e o le tumalo. O le nganga whaafitai o le malo na wha leo ina le fionga le minister lango le mtanga luenga o whaatu anga mwhainga whaiva. Le fionga mai awa fui mono tito a safo. Na whaamtu watu le malo le se lenia se furuafe mo le tu malo. E ta pena ai lo lato wha moe. E le amatanga o lato tau mwhainga sa na o le tōruafe tā la le se leni. E mwhai o na tu sa o atu i a o le komiti whaatonu o le fono whaavaya a so se tu malo palota. Pe a whai e wha tino le lātou rua i se lenga. A o le isi fitu afe, e li liu le whaatawina ai mea whai ngā ruenga e wha o ngai na mo whaatu angam whai ngā whaiva. Pe tai, o le sui ai o lea whai ngā, o na ua vāwa ai whai le malo i le telo ia mea whai ngā ruenga. Wa mai a whaatawina i se lenyo le tase miliona tā la nisi tu malo, mai o la ua lava ia mea whai ngā ruenga e whaatino ai a lātou ati nae. Ma usui ai loa i le tu sa o le se furua fetala i limo i tu malo. E fe soani e una ia tiri ai ala tu tau mawhainga anga i atu i le lumanai. O lo langalanga pia fina ngalo nisi o le mamalo le atu no, ai maise lava ia i lanto o lo mawawa noi malanga i ngā luenga whaavai teimi, e nisi o ta i ala fau o whaata ti e le malo, mara komiti sa o lato wilo iluina. O nisi o ia inga faupe o na whai loe le fionga le minister o tupe, le fionga lau timu ia a fua wile se va ai. O le a whaatapu la ai kon karate mo le tangata, ma whaamuta ai lea, ai le tuu le hawa noa mo le isi tangata. O no nisi o maita wina e la tōlo ilo ina le nei por kalame, talu mai lava le amatanga o lo a ngā i pēr matoi fo i mai, ma toi a ngai fo i ngā luenga ma kon karate, pe sui fo i kon karate e a ngai toi ngā lue ai. O se tasi o ai inga, o le a whaatu langa fo i le ume malo lo le tangata pe ata liu mai i lana alu mua mua. Whato a mawhai e lea o na toi malanga e wha a waulo na awa noa, e le kon karate sa ngā lue ai. Wha alia nisi o le atu no, o le whiriwhiria o i lantou lea tawala mai te tono o fono wha avaya i tu malo. O lo iei lava popolenga e le ono a awhia ai o awa no nisi, ai maise le tau mio nisi e te tau o na malanga i awa noa. Pei tai na whai loe le fionga lau timu ia, e toi ilo ilo foi pe a whai atu la i maini pe whele lumanai. Ai wa mai o na whata tia le malo ni whainga faupo ni ala fua, e lima taita ina i mole nei teimi, ai toi ilo foi masanga toi ilo. E ni tala mai le au masia Sāmoa ta alonga le Pasifika i Solomona, na manuia ta mawhainga le tupa o li i vaenga teito tasi o le ta alonga le tenisi, Leon so na lole, ma pesta Marvin so na lole, whaatase e malala au whaito o lua na manu malo foi. E le amatei noi o ta alonga a o le ia o le aso i te tala aloa i ai ta alonga le Pasifika. O le so le o le a whaasolo i na tele ta alonga i amatali ai, le foi na manu malo i le urua i ta alonga le pasketi a tama i ta i Sāmoa, ma le au volipolo a lii, na manu malo le au akale toni i seti lua i le tasi. O le vave a mata i uia ta alonga i ona i umile te me whaanga soro ai, e na ia mai a whaatasi ma le tele o ta alonga whaatulanga ina, e na ia te puni whaatasi ta alonga i le aso ua ato whaina.
o le tiu tel si fongo le lo moe le so ma le aso tofi, o le atau mo fai e toi se hava noe viso ta i atu i sui o le awa Sāmoa, o lo i sono mona mo sa tātou reporti. O tala fōia mo le amatango neiva yaso, whasoi fōia. Tala flavol fa opoponga mo telefon ma le si ufonga le la mo le nei tai ao. O le asolus fulu Novema lua felua tolu. Ele imo lava se tonu a vaenga fa upfai e tolu i olo tala noa mo se whainga malo so fa atasi. Pe ona ye le fai ungo le vaiaso. Wasilia ma le lima vaiaso talo na mai al whainga palo ta tele le atunu u. Ai olo fa atal pia i se teimia mai ai fa atala noa ngai le vao le National Act ma le New Zealand First. Nata wale palimia tausia le atunu u Chris Hipkins, watuana i vaiaso talo na mai a te wana atingi pusa, na ia faalia, wasau ni atu watu ki ile whainga malo fa aulioli, o le aulia na na fina fa awa wai fa atala noanga ile vao Christopher Luxon, ma vao vasa mana i Winston Peters ile fale tali malo le Cordis i au kilani, na faalia Luxon, e fa ataunu ilungo le telefoni ma upenga ta fa ilangi, le fa awa unga o fono i teimi mulimuliane ana nafi, ina ua mai a fono tanga i le awauli. Ma o le a whaawa upeona iei au kilani moni na ia solo manai. O ana na file na sauno ai Luxon, wo ile vaenga whaai ula vau whaatala noanga, mo le whaungo se whainga malo so whaatasi, mai maualo se malilienga, o na whaasilsila aloa i aloa le i Wellingtone, o le asto na ina sauno le taitai o le National. Ele eisa whaina ia te i o le tutongi lau whaila whonga o le pili a la atu i au nanga whaapale mene o whaatala noanga mo le whaungo se whainga malo leo lo whaanga solo i au kilani. Ma o taitai umafo i o vaenga whaapwhai e tolu e au mau i au kilani o lo nau ina ia vave maua se malilienga. Wa wala au le taitai o le vaenga whaapwhai le Labour Chris Hipkins mo le tawa i kāsa ina ia vave tau fia masa whaamanino Hipkins o lana whaasila silanga o lo o whaia o i o le taitai o le Labour ai le o le pāle mia tausi a le atunu o le taimi nei. Wo i le taimi ua whainga tai o na ia toi ngungu i le amata upu e le o tutusa ma mata anga mata ngō fio le vaenga whaapwhai le Labour o na moli mawina ni vaenga mata utia whaapea. E au noa ma le vala au ina ia tau fia le tawa e peona sauno Hipkins e te tau ia Isara elu makasa. O na vave whaamauti noa le au sioni tuunga mo le tau finga o whetawa inga. Maolo o tō maupea le popole o le Labour ia fianga o tangata soifua lau tele mai nei whetawa inga. Wa vala au fo i Hipkins ia Isara elu. Ina ia whaatanga o na la watu uto waila au mawaenga mo mia mo tangata. E ua vala au fo i le Hamas. Ina ia whaasa o loto tangata o lo olato ave whaamalo sia. E to valu se fulu lau whaingalwenga al company lau papale Tugen New Zealand i Gisborne. Na whaafose i lava na whaamalo loa la tau ngalwenga. O le whaalinga al company lau whaingalwenga le aso wharaile taluai. O yele fuafanga i tāpune i le company. O na uawhia ngai pēr ma whaafita au li tau tupe ai le ngata i lea. Ua whaititia fo ili tūlanga mo mia o lātou o loa. E to ono sifulu lau whai ngā luenga o le amalo o lo mai a lātou ngā luenga. Au le i o le kerisimasi. Au le isi to alo sifulu. O le a whaamuta lātou ngā luenga i a mati. Na tā ua le sa upa le First Union. Ua matua whaanoa noa lava nei tangata o na uniso i lātou. Sa whaamoe ato atoa i ai tupe maua o lātou a inga mai ia ngā luenga. E yei nisi unungali e ngā lulu e whaatasi ai o le a whaafua i ona le to e mawani tupe. Ma sāwhe tā ngisi lava fo inisio i lātou ina ua tala no atu i ai. O le aso le whailo i ai le uni matangata whai ngā luenga e o fo ina i ai ni whasosoani ma tausa ili nisi a lātou ngā luenga fōu. Sāmoa leo ia lātou su e ngal whaitau se lau o tangata na poto e whaini tū o ngā ta vale le whaatanga ina le tū la whono i lunga o awala te tele Hawke's Bay i le pola sa tofi talwai. Mana lipotia i eini sio i lātou. Na o lātou tutu ne mea whaapapai i teimi na o atu wai leo e eini sina whaasalaina. Mai lua se lau ta vale na tau fia leo e iwa ta vale na tau fia ma se ia leo. E ei fo ini ave ta vale sa mawalunga atu le ava malo si sao lātou tau mawhaina na ilo le mawalunga whaatapula aina.
ma ua samania ina ia tula il whaamasnonga ai ei whaini se tangata saloka ina e leo. Na whaalia Inspector Angela Hallett, sa ngā lulue whaatasi leo ma au nanga mōti nei mō ma whaalawela whaafosei o le St. John, waka ko tahi po whila wa inga New Zealand, ma pule ngā no i taimina whaao o atuaini wala au, e winga i tu o ngā taawale ina whaia i lunga o au wala te tele. Na whaamai aina i lea sona na finisu su e ngā leo i le whale lea na mawele tino maliu. O se talavou sifulu iwa tausanga le matua le tae o le Sofa Riley Strathmore i Wellington. Ai olo whaawau pia su e ngā ini mea na tutupu na mawhoi le maliu le tau lea. Wali ipotia na awhia le ua maliu se whaafitau le na tupu i se ainga. A ole i tupu le whaalawelawe na mawhoi o na maliu o le so le o toi whaawa wai su e ngā i lea mata upu. Wa toi fo ile matanga luenga tele le MB ile tele o tupe whaalu ine whaala potopotonga po ni company te tele se whai ngā luenga whaakone sale bei ona ia ile lua tausanga wa tuanai. Mai le lua fesfulu ono i le lua fesfulu fitu. Sa whaamawina le wha se fulu miliona tā la. Na whaaluina le matanga luenga o pi sinisi whaafotunga o mai fau mga luenga i au nanga mai le PricewaterhouseCoopers o le KPMG, Deloitte ma le Ernst & Young. Le ilonga i le lalulangi o le Big Four e se fulu whaate si ma le 1 miliona tā la na alu i le PricewaterhouseCoopers ma le tusa ma le 12 miliona tā la na whaalu i le KPMG. Ma isi kampani e lua e ta 1 miliona tāla i lea piliota na amata po le 3 miliona tāla. Mo ia kampani te tele wha ai o ane i le lua whelua sifulu lua whelua tasi ua whaalua ina toisi itia i le 10 miliona tāla i le tausanga talwai i le taimi o le COVID a le itoi pa ui le fitu tesi ma le 5 miliona tāla i le lua whelua whelua tolu. Sa whaalia le net safe, la tau te le iloa ina le whaasise ngō tangata New Zealand, i se polo kalame tau whaawalea fau, na awei whaamamongo tangata e la tau te ngā tupe peitai, a tonu sa whaia malele iloa e tangata, na lipotia le ABC, e to tele tangata i Australia na whaatutu i ai. Se oso whainga ni tangata Lucia, la tau te whaios whainga i polo kalame o masini whaate konolosi, i te ngā tupe tangata, mai ta uale polo kalame o le Octo. Na whaasise ina i tangata e whaangaina i tu ai ngō telefoni o le Android, ma whaailoa i tangata la tau whaamamongo tau ngā tupe, na mawhai ei ona tu e lau tau whaasise i lunga o telefoni, ni ata pepelo e tai i lunga i le tangata le numero whaalilo e te tala ai le telefoni, po fake lock-in screens, na ta ua Sean Lyons o le net safe, o se polo kalame leanga ona i le ngata i oso whai ei tau ngā tupe a tangata, ai tape ei fo ima le telefoni, mai le mawhai le tangata ona toi whaia i ai. Se isi ngā yoinga, nā whaina ini tangata mai whale tupe sfululi mai au Setalia, e au fia ili ANZ ma le Westpac, e whaatutu le polo kalame tau whaavalea le Octo, i telefoni le itu aingo le Android, e peo le Samsung, Google, ma le HTC, ma ua ta ue mawhaiona whaalafi le itu aingo polo kalame tau whaavalea, ini apps i le Google Play Store, ua whautua Lions i tangata i telefoni le Android, ina ia whaae tete, pe a tatala ni apps po api mani polo kalame ia tatala ai mai le Octo i lunga o a lato telefoni. Sa whaatua i se whainga malanga se waalele le New Zealand mai Wellington e mo au kilani, e le tae au le stona i talwai, ona ole ave e sengoni pāsese se to alua mai le waalele, ole maafuanga ona e whaapea, e le iu stai i whaatanunga le au waa, e lua 15 minute na whaatua i le whainga malanga, ma sa whaamalia i fo le kampani le au malanga, na ta au e so upa leo, na longo ina i la tau ma whailo atua i ni pāsese se to alua, ma na whaatonu ina i atu ua le waalele, ma sa o atu leo matoi ave i fafo o le tala se tasial pasese na ia moli mawina se tina matua o taitai ese mai le waalele ma le whaamtalanga se suyo le New Zealand a tono i se vaitai mi whaapitoa le a whaasai na ina toe malanga ia tangata i to olua ia la tau whainga malanga. I ta alonga, o le aso whareile talwai sa whaatauna uina i se whaamoemoe le Christmas Dinner Club a le Equals Golfing Society of Wellington i le kalapu tāpolo a le te māroa golf. Ma sa tau a oile ipu ma whailonga mo le talavau pito sili ona le leila na taalo i le taalonga tāpolo o le luawhelua tolu. Ma sa whaamonia ina i se tasio alo le aonga tāpolo Sāmoa le Wellington Golf Academy o Teisa Mania Waka.
O tuutuunga na fua i ele filifilinga o le anga wa ai lea whailonga sa fua i le wha amaoni ta alonga matole ninga le tausanga atoa o to mai le ta alonga ma whai unga mai le ta amilo sanga na ta alo ai. O amionga e whaalia le malai ta polo ma whafo ta alonga o le tangata le leile ta aloi au ma le lei o li poti mai tūlanga tau i lea o onga. Sa wha amani aina fo i teisa i le skola sipe lima se lau tā la e whisosania ia te ia mō le lumanai. O sampini Australia le ipola langil ta alonga kilikita le ito pāwali o le ta ilima se fulu ova o le li o Travis Head na mawhaya na ia taina ni ayasilia ma le se laumo Australia. Lea na fisoso ani tele ilo lātou māna mālo le poa na po le ta alonga ma initia. Sa mo le mawina le fifi le mo le tāpua inga iwa sifulu tolu afe ila malai na renda modi ina ua whaya ina initia o le aule le iaise whaya ina le ta amilusanga atoa vangana ai lesu enga o le ipo. Talafo ia male si ufonga le lau mua mo le nei vae ngol tai ao. Amalo fa tail ma futa mai le temi tatou fasalonga ya le ua te elvalo minuta se fuma fitu tatou telefona te mo la no fa fonga ya ile tai o le lava i le tau le iwa. Ya, malo, maluia foi fiau mga luenga amatau le neiva yaso, maluia foi ya o ngal whanau, ia le ngatai leo lo alu whaiva pia nisi o te maiti ala tau suenga, ia o le nei taimi o le tau sanga, maluia suenga le te maiti. O le taimi neo whainga malanga, pe o le, o mene o valele, e whaalonga tālo le tangata i teine matama o le valele, e iai le avanua malo si avese le tangata ma le valele. E na watu nei tātu talfo. Whainga malanga le valele au kilani Wellington. I le Wellington le to i maista se utina matua i lalo. Wa le ustai fo i teine o le valele po le whainga luenga. Ia o tātou ia wale wana tutongi le pase se sauni o i Sāmoa pe o tā whau i Australia. Po Fiti, po Rarotonga. Ia au lava le i tupu se me wha pe ia tātou. Wa matua le au ngā atoa al tā whao ngā pe ale anu seisi. Au lava le whaalonga taha, ia. E o whai meo wa tātou Sāmoa fie, whai meo tala sua, voi le tala tau sua. Ia, le i te ua whaina i se malanga na maa maua ilea. E fiso ta i le tala lea ma le vāanga leo te fie whamtala atu i le... O le malanga le isti nā ma le isi ali. Ese a, e o le vāle le tasi. Ia, ua ave le isi le ato le isi ma fua mai, tutusa le ato, ai le ini whainonga o iai. Ia ma le tua fo le whainga malanga le ainga le teimi. Ia ise vaenga i loa i o le ato le alu tau ainga. Ia ne ialu Malaysi le ato le isi ia ona. Le i fo i leo le tau nu unga le whainga malanga. A manu tele ina le aso, e inisi o tau tua fi whalau loa, marisi o tātou whaasiri silanga. Ia alu maia whaafo mai whaafifianga su filo i o le tai alu tau tua le si whango le na mua. Spuru iwa minuti o te nel valu tau tua le mo o e si whango le na mua i Wellington.
O le whaasilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasi iwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upo, tau i whaasalalau i lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua, whaftai. Ia avea oe masenta i le nei kirisimasi, mai whai mea lofa i lau ainga i Sāmoa. E tū pepe e manui e le se i le titi sao i aso for reile teitasi. Nā le whaatau lava o sautap up titi sao lua se fulutala, tolu se fulutala pe lima se fulutala mai whaleolo i New Zealand nei. Ma lafo i lau ainga i Sāmoa. Whao ngale au nai nge lafo i se tap up lua se fulutala New Zealand pe silia tu foi mo so wamanoa. Whai e te manu malo e maua lau lima se lau tala New Zealand. Ai angwe te popole e to e maua foi lo ai ngai Sāmoa le isi tino i tupe lima se lautala Sāmoa whatau nei loa sau tapa petiti sao mo so wanoa i le se i o le kirisimasi mo se wanoa e te whai mea lo whai i lo ai ngai Sāmoa e iai inga o le nei whapitoa ia manuia tele le kirisimasi ma le tausanga fau se kia titi sao. Malo whaftai nisi o tautua e whanau loa i tātou whaasirisilanga le nei, mai le Wellington Sāmoa Golf Academy. I le awa tele ma le whanau alo e walau atua i alo ma whanau o le tātou a onga tā polo Sāmoa i Wellington, le Wellington Sāmoa Golf Academy. O le a le whaataunu uina sa tātou taamnisanga, po le tournament e peo na masania i tausanga te itasi. Ai o yeli swinga, o le a whaia le tātou fun day, ia po le aso, ta alo mo whanau le Academy e a tātou wewa ma fia ai. Whaia lai le aso na i nei le aso 5 November i le malai tā polo i Shenden.
O le aunga ma le wha moe moe, ina ia pāti patia ai le tau mawhainga nei whanau. Ma whawhitai ai le atua ilo nā lofa, ia ua lama lama wha i wani nei tau sanga. Talia le wha moe moe, ia po le tātou fun day, po le aso fia mo tamaiti, i le lua i le awa uli, wha moe moe mai ai le wha i le fiafi, tālo sanga atua i foi, ia i taua au mai ia meat, ia po wālava i tu ai ngā ano manufasi, so sisi, me umawhapena fia i ilo walo a wal tātou pāpikiu. Molisio whamtalanga siasi i lunga o le tātou upenga te whailangi o le Facebook, le Wellington Sāmoa Golf Academy, Inc. Ia pe whafso tai mele numero le olu o wha o wha tasi iwa tolu fitu tolu. Olu o wha o wha tasi iwa tolu fitu tolu. Ma le wha alo lava whaftai sa inia le Wellington Sāmoa Golf Academy i lalo le wha malu a le si ufofonga o le lau mua trust. Ia le o le tātou whaasirisilanga nā mo le nei tai au. O ave mai tala o tāpolo ta maiti lea le Wellington Golf Academy o tātou. Mana ia tele. So se tufanga whailonga lava le nei taimi leo te ilo po le tolu po le whale o tufanga whailonga le nei tausanga, whaunga le nei tausanga. E sa uasi a mua ia teine ia tātou so le Academy. Ia malo. Numela le whafso tai mātua. Molisi whamtalanga whatau tau papakiu ma tau fun day le astona i nei. O le olua o wha o wha tasi iwa tolu fitu tolu. Ai vois wha moe moe e fia tā pololo walo le tausanga fau. Ia tā pena mai wha moe moe le tausanga fau. Ia, mahalo whaftai. O le whafonga mai le tātou tautua le nei tai au. O le i mauas tātou whai ngā mahalo. O le fōringa mai o le whono ia la wuri ia tō tolu. Te loe tauna maua i se aso le niwa i aso pēa. E whono iau kilani a o le teimi o mai e lauri tonu i lea tunu. O no mai le Wellington e lau ai ia mawhai le lato whelo inga malau tu stala. Iu tātou lo lea. O el palemia, o el sui palemia, o el minista o tupe, o el minista o mtanga luenga ese. Ia ona wholau i lole o saa ni usila ia i le nei tonu tau sanga. Ia, o le tele o nai whamanuianga ia ni manuia i tangata Pasifika le whenga malo le ua lea lavolo ia i te mine. Tātu sia une i tele ni swinga. E i fol tentonu ngā so whenga malo a sui e leo mai lo sui whafua se. Inge pe sui po lea tau sanga, ia po lea tau sanga, ia pe sui le isi whenga malo. Ia wale tala Winston Peters le na o whanongolongo ia. Ma ia le whenga malo nei mo le isi iwa tau sanga. Ngā tonu pa inga leo mai lau le ia. I ta ilo ia i wale ua mata campaign isi whainga isi pati ia ua ole mea vave fo ia tolu tau sanga. Ma na ia se wha moe sa awe i tātou tau tua fo i le asto nai. Ia ai fia mai moa fo i ata o le wha moe na. Ia na anu le rungo le tātou Facebook page si ufonga lo mua. Na maua i na ia le wha moe le asto nai. Ia o le kalesia le Sāmoa, le Assembly of God i Borua. O le tele i o vaenga Sāmoa, whai no fofu atu, sa umaita wina la le tele o tangata anu ese. Tangata Maori, Pālangi. Ia, ai whate ia fo ia wau masani tātou ia Sāmoa i tātou whelo inga o me whai le kalesia. Ia, o ma mea tau teo i ai, o masani at Sāmoa i lana vaha whelo, i man whai mele le i tangata tali mano. Aftai fo tsunga le whawhengainga pasta amalamo le misa ma le kalesia, ma tango fiel whamoe moe. O le isi tū maa nei ia te au. O le tele o unanga whaasoi fua malalo ina nei ai. Ia, na siaki fua ai ale, ia tō tene le tunu. Ia wauna, na whai ai le isi o tui o le posta, tui o le furu, siaki ai le toto, siaki le suka, siaki le ngungu, mea umaya nei te tonu, ia le whaonga umartau, siaki le fatu, whapea, anam to tele la, e lana to tele, whapea la e to tele atu la tangata no atu e whaonga ua mnangari, tu a manei ia, o fia la, le umanei e suesu e nga umaine whai, ia, o fia whapea sori, ta ua tele le meno le whai o siaki, wai, o le tā ua le siaki, e mai ele whautuanga fo ele le muli ta. Ia mesel masina no novema. Wha tā ua le soifua malolo ino le tūpāo tamā.
Ia, tama, whaavanoso I teimi e te ale vai fo mai, fo le leo maltina le ainga, whaisau siaki. Siaki umawanga ia po a mailo toto, ia o le tūlanga o le fatu, ia mawahanga umawa pēna, ia siaki fo I le suka po a mai. Ia, o le lau e le masini na o le mita e fuwa le suka, le toto o le tā ua la masini ne, e loa ia le taimi ana le result po le taunu unga. E o tato masani e isi so enga ave le lepes whaatalitali mo aso whato alonga mai. Ao masini e ua mai le taimi ne, e tu ia le taimi na le toto ma maua ia le unga le taimi na. Ia, e peila le whatetainga la na fuai le toto po a mai le suka. Ia, uma e whamai le tala le tein fua mai. E no molo inga nae le whapea o whaftai le li. Me ia tule le tūna e fuai le toto e loa i lo le ngungu, le uric acid le tono le tino. Ia o mawena fua mai ngā nomo nae le leifa so le whaftai le li. Ia o le la anga atu tātou le whai unga o le tausanga. O le whai unga o le tausanga e tele ai mo meo pāpu kiu, o vai sua malie, o vai o ona, o vai mangalo ngalo, o vai mai. Ia ai le lei a le whai o le siaki o na fua lo le ia i o lau fia fia le whai unga o le tausanga. Ia ala ai maua lo le unga pe mo fo mai. Awone e tango le vaenga le awone e pa i vaenga. Ia na fu ai lo le fa pena. Ia ta ua te le fa tai fa mo nei le sto nai. Ma tango fie me uma. A vai la le ofo le nei tangata e se na ia i le Sāmoa. O le maua fu o tau mafa o ti fu le ulu. Fu ta vale to e vecchio. E vai la le alu le la u le la u mahoi mai tangata la u me ai mo la u fu sorry. O fiu tangata la u tau mafa. E au tutua mo matamata nei tangata la ia i leo ni Sāmoa peso. Ai o la tomtana nova pea. So, se sa onga leo langa maua fua. Aua, ole si me volelo o te mafo ya ta itai. Ai o va ai tangata I fe pasi ya I luma o tatou falisa puai. Tangata fa pea o la tau mate la tau o a tatou me e fai tono falisa puai. Ya. So sa uma wasto na me e pisa I tangata I tono falita puai falita talo. Ale la o fale tu tono e maua fua uma me e fa pea. Pe ia utau tatou wafelo I lotu ala wali e wale maua fua e me. Hai pe ole anganga na o tatou fu ia o ngfa ke usiano. Ole autu lava ole alofa. Alofa fanga e o fia ai ma alofa e o fia mo so so. A o fia la le o sa mo masini le I. E fua ai le toto la ulia tasi mancheri o te vela ulia e mo mi al masini le tawana ia I le ofisa. I stay mi tau la vale la ulia e fai mafua po ama. Ya, le va malo tai atu il tatu tunu. He mafuta mai. Ai se vai nga tue fa so ai le na mai ni telefon. Ya, fai na vili mai. Ya, o ye le ese le mana yo le fa longo tu tatu tunu ule. Ile vale le o Sāmoa e lua, ma nei ia sa ia le ato Sāmoa. Ama ia le fatanga Amerika Sāmoa, e watu I tangata fo ile le pe mita le mai fua le ini ia inga. Fitu aso e te watu mai toi. Ia le tau su ele si to fa po fe o ia. Ia e fa fonga mai Amerika Sāmoa le sau pe mita fitu aso, pe na wan le pe mita fitu aso. Se to foi. Awane I avea ia lo no e te nofo me whaale ngai nei le wāo Sāmoa e lua. Awai e te lefo ile afianga o le tangata na whaia ia tonu le lei pe a le usta I tātou wha mole mole. Pe a whapio le ki me le Facebook I tutu ila le le sau ai o tau ia toa wha. Ia, hanga il mele wale le whae e lo le wha e toi fo iei. Tau si le wale o tātou Sāmoa e lua. Whawhiwhianga le tai au. Le uto e 25 minuti o na tāne o le iwa si whonga ne lomua. Whawhiwhianga ma le whepese a le puniala wa.
Tato pese na le wei tato wala au lewa telefoni mai. Ma lo se fua mamalangi ma le tai au ta lo falava. Ia, se fua mangui ala sunga le ia au. Oi, se fua manuia le taimi tai au. Wa mai. Ia, mangui a whaftai. Whakaro whakoe lau sunga mana fisa malu whakaro whakoe le fika whafonga Sāmoa. Kai ora sunga fuara ngai? Ia, sa oa. Esele mele o iau stali. Wa tane tala noa tua ia i mele i tau atunu ufa pese. Uma ia tatu talfou te mio tala o ta longa. E ala sa mai tau tau ia. Ai vero ki ngar kala ngoma ia. Leo laka pisi wangas tau fa ia onga. Mangule me uma ko foi ni kai au. O leo ke no la wala ko anga i kunselangi. I le fungo i kula. O ko se mo E o manga e fa singe kai au. E vai va kwai. Lau ka ku foi ia pe wa. Do me nga mala o kwai ia e. O malo. Ese lau fa so ele. Ai mka pu ia mai. Ia le. Me se la makala fo. Ole me ku se fa so ko i me lo fa ma un ile. Ile ngal wenga male. Ai fa pe i lo ma fa es alu ese mai masa mo le se manguia ingam fanga. Ia. Ai lo ko ia ile. Ila o ia foi ama fa le menga sa ili e maua. Ia mali. Mo Ole ma fo anga o fa ko le kala le ku foi mo fa ka ia ko le ko ofisa po kala me le asu male asu. Aftai. Ole po kala me ko o mai ai. Inga yo ka ko uso foi ko fa finga ko na fa vai gaming isila. Ai se va Australia. Ma foi na mai el ko po kala me ia ka nga ka fo ngale lo kai ko lu ka usanga i New Zealand. Te wa ka nga va ale me lo mo fo mau New Zealand. Ole la so mo fa lo mo ko kala me ngale le mo vilia ko ia ila uso foi makasi. Ia, mon. Ele be se so ang mo le kulangan ka po ro mai na ia le lang fa mai si sa u mo sunga le miska nga foi ke mo au piko e siria. Ia, mon. Por kala fi o mo William ia de ko mo no fo mau a si o so foi mo mi se la ko valu ma ka wala ka po nga ko mo le kio. O so tai man ia no wingo tatu tal no nga ma fu ene tal no ene uli ia. Ia pero ko ole mka po nga mai nga ka ngo nga ma fu e ngo vili ku ye lo ora mele o lo kampani e fakala ngo. O nga lenga fa mai ya sa ngo filme ya piko e o me nga ia o le vale le ya la mar kampani le ka fa ku nga. Ia sa. Le langa o lo ia lo oli ia lo uso le male uso le ko valu ia ka fa kampani. Ia. O malo kampani lango ka pula oli ia vele mai uso fo ia vele ka fa ko fo ma. Pero kala fi la ole vai aso le ya ku ngai le aso kofi. O mai passport ka mo step. Ai, sele. Tua man ia tele so. Pero kala fi nga le pe wala wo ko mo le kula nga fa ka ikele ila usuma fo ia ile nga ka ile lo ole le kio. Ia ongo maka pula nga fo ia ma fo ia fa ku manga ku fa ngo fo ia. Pio le mo ingi fa mangu nga ia fo uso. O se ma ingo ka sai linga ma ro wala fa nga mai. Tu sala uli le no menga mo fa vai time. E ni sala uli ia to valu le ni ala ni ala to a te to lum fa na wo Sāmoa. Ia o uso ilong ko ru ma nga fa nga ula Sāmoa. O le la mo ia. O le la wo sawa mo ia fo ia il va ngale. Ia le la wa e u ia nga fa nga ka ngale ke lo fisilinga i menga ko nga o mia mai ongo le por kulanga o ko ru fo fa nga Sāmoa. Ia fa sky leli. Ma fa nga kaya nga la wo mo ma ia le mo fo ma. Oh, so. Ia pe le me alo fa piko silinga ka o le ni fo ki si ma singa e fo yusu. Ia sa o le ia. Ta o le fa ma o le si tu. Ana no fo la wuli ia no fo company le se la to me fai al ma na yo le o ia fai ia company ah. Ia le kulanga nga mal me ale fa ma un. Ia sa. Awanga wa ku ngai ai fa pe fa mer company ai vai mer company
kampangi e kia inga lue. Ia longo winga e kasiarkana kampangi ele ai e sikotik pe a pola se kala kumo ia la ku. Ia, mon. I ara walisio. Ia. Use ko e o marka o se fulu ia le team le. Ahora kai miale lenga wo Markovic. Ia. Failo kampangi o ai kanga ko fiali Sāmoa. Al. O ai kanga ka fiu mo le langa mo for ko valu le. Ia, pero ko langa pero fa so ko ngai vai marka e ko foi. Ai maka pu foi langa ia pe o mo e foi ma kamangui e foi nisi o se sili. Afitai tele lava sa matana no atu mtasin ta puna. Ia lena e vili mai loa e so soni mai inisi fisili fa ia pito. Sa ulo le tali ia pito o le mela vana le va tang tfenga lo mal company. Le lena e to e vili lo si vaanga le ia le la ua mau la to me alo for Christmas ni tau sanga. O no fo mau le atu no le New Zealand. Ma na ia fa tai fo i wa ta ua fo vili mai fo in fa so mai tatu talo no. Ia per ko langa ngai o le ngofo le ia fia fo yo ngole. E longo ko pe o ngaluenga le leia ko ke fai ka ko fa fo ya ku fa kai wa anga le yo ko. Ia longo winga fo ya ka pe nge ya o la e fa ku ngai kamale. Oh mai. Ku langa le o mai e me so misi o ngai inga fo mai fa nga wo ka poi mai. Fa ia mo pelevi inga o le tua tau foi le ai o le tatu tua fa tai tele la foi ma futo mai. Pui le i malanga mamau sfuru loi tu la o ka. Ya ki mai pela web fa long mai fa fo mai. Ia wole le ya fa. Aso fo mo le taimi. Ia, fa diko. Ma le tele le fa so le. Esel ma le so le fa long. E ta u le fa maoni. Ya utemane tu le tala le spule a onga no wa onga zamo. Pe lima se lau tangata poto a tasi le tangata whamaoni. E sili atu le mana o tangata whamaoni lo tanga o i tamaiti poto i e whase lau i whaiwa. E mana ia. Ia, le alai, e sa o le tamana tua le whamoi moi le sa tala noa i fo i le tato porkarame o le ata o le tai au i le tau sanga mo vai. Ia, le la o maua nofo maua nei tama ia. Ia, le o le tele ia o nisi o tala whano no o maua i ngā lunga whawai teimi. Pe fo i le maua tu fo ia na i so i fua i ona i tama i to a wha oka. Ia e i fu i ona tala lelei la ia. Mo no fo mau le to valu. To valu vo tanga te no le va no. Ia le vo to valu le uli ia o mau la to no fo mau. To fa wa ula le pese le na punia la va. Si fo ona le mo Wellington. Solo uma fau fau e tau fua
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ia, toi whau tātou whawhiwhianga le ua, maula whanua tano le whionga la pepe tele tāla inene, ia o le whaurunga fo tiji sao New Zealand. Nei, soi fo la pepe tālofa. Ia, whawhelo i atu le. Pai o Sāmoa tono lau mua le nei, ia, tai au mātango fie. Ia, ai mi se foi lau sunga lo whapeona, tūlai mai le foi, ma lo le whamalosi ngā luenga le neva yaso leo whatoa amata. Alo. Ma lo foi le tautua, whaftai foi mo le maftanga, mawhanwhana titi sao, ma le tātou li tio nei Wellington, o mai le tau au gilani o ama foi lau sunga ma lau whainga luenga. Ia, o leo wa tau ba iele suruma leo le lale ni tae au, ai o leo wa tau te atu ia te munga matangi lea sa whapeona u ia tu fiti lava yaso. Ia, lea la ua, pusu fie foi to tele ni tae au, o tau suruma le la, ia ta tono lo manue fe o tono lo mua. Ia, o lo manuia la whaftai, a malo lava. Ia, le au pepe o lea wanga, ia tātou i le whainunga le tausanga ia so whaamanatu a onga weiua onga tamaiti, ma tau lamnam whaiunga luenga. Ia e le tua lava le tautua le leia le tātou kompania o peon whainoa. O le vanga tā ua nei tae au atu fue. O las whareilente nei le nei whai e tātou se imo mua le tātou whapitoa le nei e pei e wha a wala hoi lele ia avea oe ma ta maa kirisi masi. Lono winga. Ia veo mas tangate te loto foa i mea whai mea lofa. I nei a so fia ia teila ona whai mea lofa la le teiti sao. Ia i la tau ia ua manu malo. Awa o lau tap ap sa whatau. Leo la e manu malo le lima se lau tala New Zealand. Au le fwila awala tuai lau mea lofa. Anga il tau ainga i Sāmoa le sa la fwe top up. E mau fwila tau le lima se lau tala Sāmoa. Ia po le lima se lau pa anga tonga. Ia po le lima se lau tupe fiti. Awa o fea la tunu na la fwe top up. O ina leo la whamanuia iai al tātou company. O tātou se i lātou fwe las whareilente nei. O le tātou top up mo muan whātau whaloloa sa lafo i le numero titi sao li tonga. Ia se taimi i loa po fea tonu na whātau e top up lea. Ia o le tātou top up lo na lua sa whātau e whaloloa. Ana lafo la i Sāmoa. I le numero fitu tolu o valu lua no valu. Fitu tolu o valu lua o no valu. A le numero la i New Zealand. Esa whaunga tangata le vile numero o vap se lau tolu whawhawhalu tolu nai lunga pe patapa ap ma whaatino e ia lafo ina topa. O le olua tasi o valu whawhitu valu lima. Olua tasi o valu whawhitu valu lima. O le tātou whailonga lona lua le nā whailonga lona tolu. O tangata sa whaunga ina le tautua le click X. E lafo ele se leni nga ele numero titi sao le fiti. O tangata sa whaunga le click X e lafo ele se leni nga ele titi sao le fiti. Le manu malo tātou whailonga lona tolu. O lona winga tasi tātou entry Sāmoa. Le an whamani e ina. Le o manu malo la tangata le sa whātawa tapap le lima se lau tāla ni sila. A se teimio le so o la mātou so tai e fo ele numero le a fitu tolu o alu luono valu mwhailo iai. O le fo o maua lau lima se lau tāla Sāmoa. Ia, mai le tātou Santa Claus at titi sao. Ia, o le whai unga nau tātou se i mua. E sa watene ina las wharele tau foe. Le whala wā mata ia tātou entries fo. Mo tātou se i lona lua. Le whatino las wharele al vai asolo ne lona winga. I lato uma sa whatau tapap tai lua suta lape siliatu. Ia, mai whaloloa. Ia, po i lato fwe sa whaongale titi sao tapap online. Ia, po titi sao international. Ia, e la fwe tapap lua suta lape siliatu. Ia, pe whaonga fole tau tua le Click X Pacific. E la fwe se leni. A mata mai las wharele al vai asolo tenei. Se ia pa ia fwe la tas fungua po la stofi. Ia, o i lato fwe la na le la whai tato se i las wharele tu fwe. Malo. O tau silia tua pe se Sāmoa nai na whatau tapap ewe i tonga wai. Tele fo ita ini se tātou tunu lean fo la tō malo si tonga ia lo ina lau manui ai si la tō. Ia, o
o le se taimi a o ia le la to mo wai o lu vai ava te a o su e tua o lu numero ia na le la foto papi e tonga ia awa ai atu lo lua pawala le tenyo te fa leo ale o te le lungo le ala leo ia lua swafa ma le lu numero ai malo le vai atu mauale me alo fai tonga mauale me alo fai Sāmoa mauale me alo fai fit ia atu tania le nei vai aso ia polar tu langa le ai le tatu papitoa ole a Santa this Christmas malo ia ole tatu se ia ana na lu swafa ile se io no fa tauta pap luas futa langa ilunga ia ona tango no le vili e wone ila fo le po le ta la fo Sāmoa wai le anga vai ta wana e tango e vili le o numero over se lau le nai lunga pe patapa sili malta to masini o fela tinu e la fo yai o omi le tasi mo Sāmoa e sili mai lopo le ale ngana te mana fa nga e o le tasi ngana Sāmoa le lua fa pertania ya fa mai lo e entai tonu numero to ai nge Sāmoa ta sa o le fitu lua o over fitu fa ta fa per numero na e to ta ina le onu val lima Moni. O mana tal numero o mi le hash po le sign fa apifai. Ian fa mai lola ia enter le recharge pin po le numero e se full wondo na e lungo le pepa top up. Enter uma numero na o mi ma le hash ia po le tatu sign fa apifai na. Ia e fai mai al tatu musini. Ia o la utau numanuia po a successful low top up. E mauti no loina. Ne wa ia lau entry to tonu. Por tato sei ta fa pena pa tau man falo loto foi ale online na ia man tu langa fa ngala email e telestalai moni ia e sa wala lau entry ya mato mat sia ki pe los fu nga lunga lau top up sa fatino fa pena fo pa fa ngaina click x e la telestar e file ID yo lau proof of address ia lau email ia fa ngo fifa mato mo ia ia entry ia o wala umana fa fa ngo fia ia lo wa tono tato fa pitoto foi ma lo va tai e si va ngai fa o e te na fa lo pe ai o me lo telefoni la pe ia na o le tatu fo ia le tato a tano fa voucher ia o lo mo fa ye ona la fo voucher ni vai te me piso Christmas anga ile tele fa lo Sāmoa ia wa foi fa tau nga ainga ia le ngata na ia o le fatino no ngaruenga o lo fatino nei Sāmoa na em fa ona la fa le voucher le bluebird na le for to ainga fa nga le voucher ia ave tu le uka o la ngaruenga ia por tongina for pilio le vai mal cash power fa fa ngofie uma me uma le tatu talo fa voucher ia fa so tai mele o lo tasi li maono to tomo fa o lo tasi li maono to tomo fa ia pa na mil suswani ini si vai ngole tatu tua after tene tu foi mol matu no tato e felo fo il tato update per masanya ya stofi ai manu tele ngalwa nei vai as ale silile na mai ni so pa nga digital se sile to ala pepe po afela no fusuanga no le mai tau to e kule ninga e fai faftai o le temi nei ia ona lawa mana piki tato au le ave talonga Pacific Solomona ia lo no vingo le fala te fata tali morisi fata bele mana tu mervanga le Sāmoa ai faftai ya fa ya o man nei to mata ia lo no vingo wa nga po ia te tam fainga lo fai ia e funsioni fo inicio tato fa man lo si tato te fa fuma ma o se fu maloloina o tele molina o pepe o tele yo le nga na foi fa mal si au momento e ta o foi fa malustino ya le pel maftanga male ainga me se foi fa na o nei nga se si o la la ite tamati ai maluia la so fo nga le pepe half tai lava so fo me maluia so nga le pepe tele pe tal no me o gilani tato fa tato no fo yo de titi sa o termine ma tato pese fa fo nga le tato tal fo pa viang me de sunga ya se to fa moe ya tau no mai le lotu si fonga le lo mo Wellington ne
O le nganga whiawhia te toi whaatalo whantua le amatango neiva yaso lo tātou tino e se whaopoponga o tātou telefon mai Sāmoa. E le i lewa on te tala Amerika Sāmoa le awa noa le pe mita fitu aso e malanga tuai o tātou tangata au no maistu tu unga. Au lea fo iwa tausa e lia le isi to a whao tangata Sāmoa na malanga i lalo ia pe mita. Wa silia tuma le fitu aso e le i toi te liu mai i Sāmoa. Na reportia le pepo le tala nei le territory. E to avalu se fulma le wha i lato na te tala e a mata i le awa noa mo Sāmoa. Au le u toi te liu mamai le to avalu se fulu. Vanga nā ai le to a wha lea wa o vaso whaatulanga ina e le i toi foi mai. O le alia ai mai e o le neitu langa pe o na la ngai le loia sili le motu i sasae. Wa avea nei mapole ngai le amatango nepol kalame ita i o le motu Amerika Sāmoa. Ma wa whaitiu i nei malalatu loia sili e lona fina wino le nei mata opu i whontanga e maise o le atoa o Sāmoa pei o na sāpasi e nai. Pei o na sila fio tu ungol pe mita fitu aso wa unoe on to e whaia leo na siaki whaalsoi fuamaloloina ma tā pāsa ripoti bai le ofisa o leo. Ma walo te ai fo i le territory le nei mata opu o le ante leso nā whaina le anga i atu le lumanai pe a whai o tūlanga ia e alia i mai pea. O le vaiasun te nei na matua lilo a toa ai tua lai lua o le ala tele le fio anga vai lima e le ulua i selenga le fio anga te itasi o le tumalo palota vai monga tolu. O fua whae le leanga o lau whanua ma le whaasao le ngā te whale na paawa ne ma le to tele le mamalu le tumalo. E pine ai le tele fo o whaamnianga le tua ilo lato fo i lau ile ele ma e leo no a fia i lato le lumanai e le tui nā to le tamau ainga i au ngā tūpulanga whaia e o le tumalo. O le nganga whaaftai o le malo na wha leo ina le fionga le minister lango le tanga luenga o whaato angam whainga whaiva le fionga mai awa fui mono tito a safo na whaamtu watu le malo le se lene se furuafe mo le tu malo e ta pena ai lo lato wha moe. E le amatanga o lato tau mawhainga sa na o le tōru afe tā la le se lene e mawhai o na tu sa o atu i a ao le komiti whaatonu o le fono whaavaya a so se tu malo palota. Pe a whai e wha atino le lato rua i se lenga. A o le isi fitu afe, e li liu le wha atawina ai mea whainga ruenga e wha o ngai na mo wha atu angam whainga whaiva. Pe tai, o le suia ai o le whainga, o na ua vaa vai whai le malo i le telo ia mea whainga ruenga. Wa mai a wha atawina i se lene le tase miliona tā la nisi tu malo, mai o la ua lava ia mea whainga ruenga e wha atino ai a lato ati nae. Ma o suia i loa i le tu sa o le se furu a fetala i limo i tu malo e fe soasoani e una ia tiri ai ala tu tau mawhainga anga i atu i le lumanai. O lo langalanga pia fina ngalo nisi o le mamano le atunu ai maise lava ia i lanto o lo mawawa noe malanga i ngal wenga whaavai teimi e nisi o ta i ala fau o whaata ti e le malo ma le komiti sa o lato wilo iluina. O nisi o ia inga faupe o na whaeloe le fionga le minista o tupe, le fionga lau timu ia a fua wile se va ai. O le a whaatapu la ai kon karate mo le tangata, ma whaamuta ai lea, ai le tuu le hawa noa mo le isi tangata. O no nisi o maita wina e la tolo ilo ina le neipor kalame. Talu mai lava le amatanga o lo a nga i pea matoe fo i mai, ma toe a nga i fo i ngā ruenga ma kon karate, pe sui fo i kon karate e a nga i toe ngalue ai. O se tasi o ai ainga, o le a whaatu langa fo i le umie malo lo le tangata pe ata liu mai i lana alu mua mua. Whaatu a mawhai e lea o na toe malanga e wha a waulo na awa noa, e le kon karate sa ngalue ai. Wha alia nisi o le atunu, o le whiriwhiria o i lantou le tawala mai te tono fono wha avai i tu malo. O lo iei lava popolenga e leo noa a fia ai o awa no nisi, ai maise le tau mio nisi e te tau o na malanga i awa noa. Pe tai na whai loe le fionga lau tumu ia, e toi ilo foi pe a whai atu la i maini pe whele lumanai. Ai wa mai o ne whata tia le malo ni whainga faupo ni ala fua, e lima taita inai mole nei teimi, ai toi ilo foi masanga toi ilo. E ni tala mai le au masia Sāmoa i ta'alonga le Pasifika i Solomona,
Na manuia te mawhainga le tupa o le I vaenga teito tasi o le ta'alonga o le tenisi. Leon so na lole, ma Pesta Marvin so na lole. Whaatase e malala au whaito o lua na manu malo foi. E le amatei nai o ta'alonga a o le ia o le aso e te tala aloa I ai ta'alonga le Pasifika. O le so lea o le awha solo I na tele ta'alonga e amatali ai. Le foi na manu malo I le urua I ta'alonga le Pasiketi a tama I ta I Sāmoa. Ma le au volipolo a lii, na manu malo le au akale toni ai seiti lua I le tasi. O le vave a mata I ia ta'alonga e ona I umile te me whaanga solo ai. Ena ia mai a whaatasi ma le tele o ta'alonga whaatulanga ina. Ena ia te puni whaatasi ta'alonga I le aso ua ato whaina. O le tiutel si ufonga le lomu le so ma le aso tofi. O le atau mo whai ato isi a vanoe viso ta I atu I sui o le awa Sāmoa. O lo I Solomona mo sa tātou reporti. O tala fawia mo le amatango neva yaso whasoi fuia. Toi whaatala whātol whaapoponga o talafau malisi u whonga le lau mua mō le nei tae ao. E silia ma le whaafitu se fululua miliona o na mai moina e tangata I lunga le TikTok le atau se pepe walu māsina le matua a o a apa atu mau o le ipu kofe. Alona tama e au noa ma le iloa le tama o na olo umua na wa ailana telefoni. Na whaasala lau e le tina mai Florida I Amerika I lunga le TikTok le ata o na whaapea e mālie peitai. E anoa noa I whaasea mawhai tionga o na ole le ano le tama I le pepe talua le matamatanga o lana telefoni. E isi saili linga na whaia na tā ua ai le tele o mātua e Salamo o na ole whaalave lave o masini e pei o telefoni ia I lātou a o wa ai a lātou whanau. Na tā ua nisi tina e whai fo ia lātou a ia inga e le wha amatamata ina ini televisi po ni masini wha teknolosi a lātou pepe peitai whato ama whai na whaini a lātou ngā luenga pe aki I tamaiti le televisi po se masini wha teknolosi pe sui fo ile na pekini o le tamaiti te au normal tau wha awhile mū a o wha amatamata I se telefoni po isi masini wha teknolosi. I whautuanga le matanga luenga o saifua maloloina e le te tauna wha amatamata tamaiti e lalo ta ilua tau sanga le mātutua I ni masini wha teknolosi po televise. I e lalo I whamale I tū la I le aso mō tamaiti ta ilua anga I le ta ilima tau sanga le mātutua. I e lalo I fo le lua I tū la I le aso mō tamaiti ta ilima anga I ile ta I se fulufitu tau sanga le mātutua. Peitai o lo ta ua fo isu enga e te tau fo ina tala noa I mātua I le whaalave lave o masini neia I lātou. I se iloilonga I le luafe lua na maua I le NIP New Zealand o le awha mātua sa whesilingi e le saililinga sa whaalu le tele o lātou taimi I masini po devices mana ta utino I le ono paseno I lātou e whaalango tele I masini e tau sitama I a lātou whanau. Ua whaasau Solomonu e se tamaititi no so wha I se tai whau e manga whae I le aso whareile taluai. E lua tau sangal tamaititi Sāmoa moli le whalema I middle moa moni tonga fitinga. I le tai aona na whina ta uai e se so upal whalemai. O I se tūlanga le leile tali atol tamaititi tonga fitinga. Na wawe na tu ina atol tai whau lea na whaina le tamaititi. I le pulenga I waia me ola le pulenga nu ina ua umal whaalavlave mai whaapia ua mai a ona tape se itulou o se tai whau lava a le a ingo le tamaititi. O loo whaama mai le asole pita no o Cuba Street I le taulanga Wellingtone I le au whai ngā luenga le pulenga nu matanga tolo mwhaina fsosoani mangalu lo e whaatasi mo le a whaamoe moe. O se tasi leo vaenga pita tumu le taulanga I whaataunga mta whaunga. E mei se fo ini vaenga o tala whaasolo pito le ai peitai o lo o moli mawina fo ile mo o mia whaia I aioni ngā luenga. E whaama mai a o sauni atu I taimi pisi o le whai unga le tausanga. E silia malita o limas fulu tangata na a waima fsoswani e piki le la pisi I le nei tausanga I Courtney Place I le taulanga. O se pito nu e pito I tumu I taimi o ta whaunga. Ai mai se o le afiafi I te tono Wellingtone.
Ele mo lava se tonu vaenga fa upfai tolu i olo tala no mo se fainga malo so fa tasi. Pe ona yele fai ungola vayaso. Wasilia malilima vayaso talo na mai alfainga palo tatele le atunu o. Ai olo fa tal pe i se taimi mai ai fa tala no anga ile vao le National Act Mali New Zealand First. Na ta wale pali mia tausia le atunu o Chris Hipkins. Watuana i vayaso talo na mai a te wana atingi pusa. Na ia fa alia wasau ni tu watu ki ile fainga malo fa aulioli. O le aulia na fina fa awa wai fa atala noanga ile vao Christopher Luxon. Ma vao vasa mana i Winston Peters ile fale tali malo le Cordis i au kilani. Na fa alia Luxon e fa ataunu ilungo le telefoni ma upenga ta fa ilangi. Le fa awa unga ufono i taimi mulimuliane ana nafi ina ua mai a fono tanga i le awauli. Ma o le a wha awa upeona iei au kilani moni na ia solo manai. O ana na file na sauno ai Luxon o ile vaenga whai ula vau wha atala noanga. Mo le whaungo se whainga malo so wha atasi. Mai maungolo se malilienga o na wha asilisila aloa i aloa le i Wellingtone. O le asto na ina sauno le taitai o le National. Ele eise a whaina ia te i o le tutongi lau whaila whonga o le pili a la atu i au nanga whaapale mene o whaatala noanga mo le whaungo sa whainga malo leo lo whaanga solo i au kilani. Ma o taitai o mafo i o vaenga whaupwhai e tolu e au mau i au kilani o lo nau ina ia vave maua se malilienga. Wa vala au le taitai o le vaenga whaupwhai le Labour Chris Hipkins mo le tawai kāsa ina ia vave tau fia masa whaamanino Hipkins o lana whaasila silanga o lo o whaia o i o le taitai o le Labour ai le o le pāle mia tausi a le atunu o le taimi nei. Wo i le taimi ua whainga tai o na ia toi ngungu i le amata upu e le o tutusa ma mata anga mata ngō fio le vaenga whaupwhai le Labour o na moli mawina ni vaenga mata utia whaapea e au noa ma le vala au ina ia tau fia le tawa e peona sauno Hipkins e te tau ia Isara elu makasa. O na vave whaamauti noa le au sioni tuunga mo le tau finga o whetawa inga ma o lo utu maupea le popole o le Labour ia fianga o tangata soifua lau tele mai nei whetawa inga. Wa vala au fo i Hipkins ya Isara elu. Ina ia whaatanga o na la watu uto vaila au mawaenga mo mia mo tangata e ua vala au fo i ile Hamas. Ina ia whaasa o loto tangata o lo olato ave whaamalo sia. E to valu se fulu lau whaingalwenga al company lau papali Tugen New Zealand i Gisborne. Na whaafose i lava na whaamalo o loa la tau ngalwenga. O le whaalinga al company lau whaingalwenga le aso wharaile taluai. Wa yele fuafanga e tapune i le company. O na uawhianga i pia ma whaafita au li tau tupe ai le ngata i lea. Wa whaititia fo ili tūlanga mo mia o lātou o loa. E to ono sifulu lau whai ngāluenga o le amalo o lo mai a lātou ngāluenga. Ao le iyo o le kerisimasi. Ao le isi to o lua sifulu. O le a whaamuta lātou ngāluenga i a mati. Na ta uale sa upo le First Union. Ua matua whaanoa noa lava nei tangata o na uniso i lātou. Sa whaamoe ato atua i ai tupe maua o lātou a inga mai i a ngāluenga. E yei nisi unungali e ngā lulu e whaatasi ai o le a whaafua se i ona le to e mawani tupe. Masafe tāngisi lava fo inisio i lātou ina ua tala no atu i ai. O le so le whailo i ai le uni matangata whai ngā luenga e o fo ina i ai ni fsosoani matausa ili nisi a lātou ngā luenga fōu. Wa toi fo ile matanga luenga tele le MB ile tele o tupe fa alu ine fa ala potopotonga po ni company tele se fa inga luenga fa kone sale pe ona ia ile lua tau sanga watua nai. Mai le lua fesfulu ono ile lua fesfulu fitu. Sa fa amawina le fa se fulu miliona ta la. Na fa aluina le matanga luenga o pi sinisi fa fotunga o mae fo mga luenga. I au onanga mai le PricewaterhouseCoopers o le KPMG, Deloitte ma le Ernst & Young. Le ilonga i le lalangi o le Big Four. E se fulufate si ma le 1 miliona ta la na alu le PricewaterhouseCoopers. Ma le tusa ma le 10 miliona ta la na fa alu le KPMG. Ma isi kampani e lua e ta i 1 miliona tala i le apiliota na amata po le 3 miliona tala. Mo ia kampani e tele fa ai o ane i le lua felua sifulu lua felua tasi ua fa alua ina toi si itia i le 10 miliona tala i le tau sanga talwai i le taimi o le COVID au le itoi pa ui le 7 miliona tala i le lua felua lua felua tolu.
Sa whaalia le net safe, la tau te le iloa ina le whaasese ngō tangata New Zealand. I se polo kalame tau whaawalea fau, na ave i whaamomongo tangata e la tau te ngā tupe peitai. A tonu sa whaia malele iloa e tangata, na lipotia le ABC, e to tele tangata i Australia na whaatutu i ai. Se oso whainga ni tangata Lucia, la tau te whaios whainga i polo kalame o masini whaate konolosi, i te ngā tupe tangata, mai ta uale polo kalame o le Octo. Na whaasese ina i tangata e whaongaina i tu ai ngō telefoni o le Android, ma whaailoa i tangata la tau whaamaumongo o tau ngā tupe, na mawhai ei ona tu e lau tau whaasese i lunga o telefoni, ni ata pepelo e tai i lunga i le tangata le numero whaalilo lilo e te tala ai le telefoni, po fake lock-in screens, na ta ua Sean Lyon Solinet Safe, o se polo kalame leanga ona i le ngata i osa whaai ei tau ngā tupe a tangata, ai tape ei fo ima le telefoni, mai le mawhai le tangata ona toi whaia i ai. Se isi ngā yoinga, nā whaina ini tangata mai whale tupe sfululi mai au Setalia, e au fieli ANZ ma le Westpac, e whaatutu le polo kalame tau whaavalea le Octo, i telefoni le i tu aingo le Android, e peo le Samsung, Google, ma le HTC, ma uata ue mawhaiona whaalafi le i tu aingo polo kalame tau whaavalea, ini apps i le Google Play Store, ua whautua Lion si tangata i telefoni le Android, ina ia whaae tete, pe a tatala ni apps po api mani polo kalame ia tatala ai mai le Octo i lunga o a lato telefoni. Ua whaailo sa whale tupe Australia e tasi o loo whaongaina i le atunu o Nauru o le atu ua le atunu ma o le a whaamuta la latou au nanga i le whaiunga le tausanga a sau na whaalia se pepa o whaamatalanga a le whale tupe o le Bendigo and Adelaide whaatasi ma le malo o Nauru wa iei se fuwanga le whale tupe whaafai e na whainga whaapisenisi e ala i le awe o la latou whaamumoi a latou ngā luenga i tutono Australia e silia ma le sifululua masina talo na tu ina atu la latou whaalinga ina ia mawhaina solonga lelele sa ilingo se isi whalitupe e whaia ngā luenga Nauru. Wa mai a whai ana whaamanino i tangata Nauru o lo usaunga le mua la tautupe i au Setalia. O lo ulangolango ina le malo Australia, whaapia le whalitupe o atina e Asia, le malo Nauru o sa ilia se isi a la tau whalitupe. I ta alonga, o le aso whareile talwai sa whaatauna uina i se whaamoemoe le Christmas Dinner Club a le Eagles Golfing Society of Wellington i le kalaputa polo a le te maroa golf. Ma sa tau a oile ipu ma whailonga mo le talavau pito sili ona le leila na taalo i le taalonga tāpolo o le luawhelua tolu. Ma sa whaamania ina i se tasi o alo le aonga tāpolo Sāmoa le Wellington Golf Academy o Teisa Mania Waka. O tuunga na fua i ele filifilinga o le anga wa ai lea whailonga sa fua i le whaamaoni taalonga matole ninga le tausanga atoa o to mai le taalonga ma whaiunga mai le taamilo sanga na taalo ai. O a mionga e whaalia le malai tāpolo ma whafo taalonga o le tangata le leile taalo i au ma le lei o li poti mai tūlanga tau i lea o onga. Sa whaamania ina fu i teisa i le skola sipe lima se lau tāla e whisosania ia te ia mo le lumanai. O sampini Australia le ipol la langil ta alonga kilikita le itu pawali o le ta ilima se fulu ova o le li o Travis Head na mawhaya na ia taina ni ayesilia maliselau mo Australia le na fisoso ani tele ilo lato manu malo le poa na po le ta alonga ma initia sa mo le mawina le fifi le mo le tapua inga ivas fultolu wafe ila malai na renda modi ina uafaya ina initia o le aule le iaise faya ina le ta amilusanga atoa vangana ai lesu enga o le po talafo ia malesi ufonga le lau mua mo le nei vae ngol tai ao. Se fa a mea vili tele o mana tu ile nei vai tai ni la tanga nuku ua ese ai ta ofi alu fa atasi o le nei male na e sia o le pau male ula a o lau anga nuku Sāmoa e le sia Sāmoa ia uku mau lau anga nuku ele
ulanga i le whetala i e whaia o le launga. Sāmoa, Sāmoa lau whaalo alo, i loa i lau ta alo. A whita no whangoa i lalo, e launga i a lafo. I se tamama tua pula pula la moto, e lalo na soifua. I loa i oe o le pule na e tau tua. Sui whai ka ai le sui a wha a vai, na tua mutu mai e mātua wa mawai. Teu teu ai Sāmoa lo lo toi whale. Lauanga nuku ia pale mauna, lauola ia tumu pea i una ma ia teu malu le oe sili ona taua. Sāmoa, Sāmoa lau whaalo alo, i loa i lau ta alo. A whita no whangoa i lalo, e launga i a lafo. I se tamama tua pula pula la moto, e lalo na soifua. I loa i oe o le pule na e tau tua. I loa i oe o le pule na e tau tua. Ia, se whonga mātango whia le sunga ia vai tusi le ala i lau loto no fo inga ia o le ngō le pese ia e sui whainga e tu mau whawai, e le sui al whawai. Ia peo le sunga ia vai tusi le ala i au loto no fo inga. Ia o leua a vene o ia mapule o le kolisi whawhaifi au i malua. Ala na pese lea na tusi ai le tele o tausanga mo vai. Le lei ila na li pine lea i to tonu fo o tātou wha maunga le tātou o fisa. Ia pe o na ngalue whawhaia onga i nei kolisi porirua. Malanga to ilo i Sāmoa ma onga le kolisi i na whawhaifi au i malua. Taim nei o ia le pule a onga lawa iai. Na le ala wano ia na whātunga tuai ia pe o nei whawhonga mai i le pesene nā. Ua luas fulu tonu minute ua te nei le iwa. Ia o le tautua le nei le si fonga o le lau mua. Ia nei minuto i luma na whafonga le nei tātou tala o tālonga. Ia wala fo le sile fia o nei tālonga me na tupu fo i po tālonga i le wha ingo le vai aso ma le anga ia tu luma nai. Ia ngata fo i leo tātou wawai fo i sina tala la tamai. Tūlanga lo ia i le taua i le vau Israelu ia ma le vaenga le Hamas. Pe e momo le loto pe a wawai atu iata au mai le tele o nei tangata ua na fia soifua le ngata ile i ona i ta maiti, ona i ti ngā, ona i ta mā. Whano noa i alma fau ia ona o whetau inga o lo whainei ia o lo whaina i le tele ona i tangata rau tele. Whamanu i atu te tai au le sunga umasori whaftaili mafuta mai, solo malanga o mā, ia whapefo i mei leiu, alo whatu porokalame a tala salu. Rachel, ia manuia le aso, whape foi nei mātua ia i Amerika, ia se mitone ma whaosifia vaenga, sunga risati, ia a me se foi rosita palemene, whaftai sunga whawhinga anora le teu, ia le mafuta mai li whanga, ia me se foi Victoria Swalga, ia manuia fulitai au ia whalea onga kalolo, whaftai, ia lofati ai, tua taumata, e riko maoe, whaftai tele lava, ia le whatalofa mai ma le mafuta mai, Ape fo ia peni mala, ya malo peni ia lo fatu por clame family atu le ia le nei taimi fo i le fa fo mai male mafuta mai. E ile ata ti fanga le na pu e nei tutuila. Ma nei fo ia o tele ata ti fanga o pu e ia tatou Sāmoa ia tauta ua i Sāmoa ia tutotas. Ai ile ata le o le aso fitu o te sema. E saua i tua i whale ti whanga uma i New Zealand, ia ma Sāmoa, Amerika Sāmoa, ma i whale ti whanga i sia tunu o laulang. Le ata le ta o le next cold winds, o le ata lea o le au soka tutuila. Ia o le au le whamtala le ata au te le matamata le ata. Ia ai ma nei fo i le mousa whanoi, ia o e matamata i whale ti whanga. O le ngō le ata next cold winds.
inga o le isi skoa, ia o le au nai malo ai. Aso fitu o te se malua whiru o tōru e sau i tua le atalea. Ia o le au soka a Amerika Sāmoa. Ma nei e fwile tamu whaia nei tātou uso i sae. Ia le ua i lunga fwoi o ata fwoi o whale ati whanga. Ia le lai lunga o screen te tele la langi ala tau fwoi e tunu o mal territory. Wai e manatu o le i ai o se ata e po i se atunu. Ia o i whapea oi. E la le atunu ua ingo Amerika Sāmoa, o American Sāmoa. Ia na tamu whaifoi le o ta whawai. O lo tau la mua istasi o li iwhai ati whanga tau ta ua a New Zealand. Ia i le ata lea. Ia le lai le di iswafa ia Taika Waititi. Ia mistasi o li pālangi. Ia e manei e lava le ata pi furinga mai e maali e fo i le. Tau rio ata tātou Sāmoa, te tau ana i ni vahenga maali e tonu o tātou Sāmoa e maali o tātou tangata. Ia aso fitu tu ilau kālena, o le aso fitu o le masina o te sema. Ano inga, pea male toi tolu vai aso pea, ia, umale aso whareile le vai aso fau, ale aso whareile lo iona tua, saulo i tua ia titi whanga, e whtau ia maritu o le aonga. A alu mo mose sio la inga matamata e mana ia. Ia, ave ito ina manlom tua e wha matamata e. Ia leo lea, whatatali se i sau tua i le pea malti whanga, iona mai mo ele, iai. Talo fatu sunga tasi lasi, ia lo fatu le tau tua le nitai au. Amlato wa umal tato pese le la fa fonga mai ai. Ia ona fa fonga lo le stala la tamai tu lango i taua. Ia si fonga ne lo mua. Ave fianga o le fa fianga le mai lo pese le punia lava a uso moa so umma. Ia fo le uso moni le aso vali o le ngona le pese. Awele tangata e ole mutia e fo I o funga o le vao angi matangi to uruia fia fi Lota ua o la vilani ua o sea na itasi a solo le fanute tali tali le tau amba saele ubenga ia vai ole matalau nei fa aponga io mauma le tu inana na tafea ile utu ataufau Mapo
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Tala la tamai tūlanga o le taua le wā Israelu ma le Hamas o le temineu se tala fia fo i le no le sa tato mai tau mātu i le televise i whaasalaunga i anai pepe fōu i an whananau mai. Mantua tele o pepe ne i mo mie leo la tono o lo kisene i o le whaamanawa i lo kisene. Le ua mata o na ese mai na avatu leo pepe ne i le tu i saute o kasa. Ia o na avatu leo le tono ai kupito o lo ningo peo i nale la ave le saonga le muai. O le taimi nei e le o iaise a nganga o ai kupito la tau te tala wha malo se le tua o i fo i leo mai i lori ufso soani tonu. Man tua o i leo wa i kupito makasa o lo o iei Israelu i nale vana o la tau le pulea. E o la lea ua wa i mai wha solo e mauti no i e siaki le lei lori nei i awane i aini mea tau e au mai i tutonu po ni alava i o na vatu le ave i le vaenga le Hamas. Pio le talafia nai nai pepe ia tātou te vai e tui nei i o li poti nana mai. O le whamamonga malo o whaatasi ua tasi tesi ma le 1 miliona tangata kasa le wo ese mai le mesa nofo i mātu. Ai o i saute tu sai ma le whaatonunga. A Israelu. O le teminei li poti ma Israelu e ono sfutasi ala tau fita e leu whamawina ua maliliu taluna la tau os fa ia kasa. Aulo tu mau pia le tolu se lau no mau le tupu ala tau fita lea o maliliu le tua o fa inga atoa pe a fua le teimina mata i os fa inga. Ele o misi ase aso mas tangata maliu tangata Palestina. Onai e totoa telefo i tangata i e la tawai. O le tupulanga tama Palestina. Matamaiti. I pei fōringa mai o la eva vai atu al papa o whanala e sau alea oa i malatou maa malatou whangu voi e utu i eile skalasini e tutu e tau ai. Peo le sina mea o tele ia soifua mau. Ona e le fo i le aulaiti e o lava tau ai e maa ia. Tali mai lolo Israelu i pulwhana ua lai fiua e whai atu e o ese ai le mawhai. O le isi tala ia o lo o tuputele pia le wala au o taita ia lalangi bevena watu talfou le wala au o le taita ia le leipa New Zealand. Chris Hipkins ina ia tau fia lo le papa o whana o no le tele o soifua mau. Ia o whamaumonga la tamai le iei nei i le West Bank. Ua lua afe fitu e laurima sifuru la tau manua. Mantua ese le West Bank ese Gaza.
o le West Bank lai fo i tangata Palestina ina a pe o le autu la mo le taua o i le vaenga le i Gaza le pule al Hamas. O le West Bank pe o ina lai i le vaenga le Fatah. Terminei la lipotia Israelu ia e afe lua se lau ona tangata mali liu talu mai le osfainga ia a le vaenga fatelo lisi le al Hamas ia e pe o isia na whamamonga lea au mai le terminei. Ele o talia le lei e tangata laulangi ia le taua lea. Tele o tangata lo alua la tau solo te te atua i osfainga Israelu. Ia o nole mai tauina o mai ilunga e le Hamas ma la tau whainga malo le tele o soifua na i tamaiti ma na i tina ma le to tele ua whano ia ona o le taua o lo whanga solo polo anu temine. Ele ai ma se tala lata mai e whape o no tau fia se teimi lata mai papa o whana. E pau wale teimi le na tau fia ia o lunga le tu i mātu o le whai tu la i le aso. Se ia watu nei fiso soani a le mela le o le tau fia lo uma. O le mau o Benjamin na tani au. O le teimi a tau fia le papa o whana. Ia o le teimi fwe na u whape a mai le Hamas o la tau o manu malo. Pe o le mafua anga na ia e mafua ino le tau fia le tau o le teimi nei. O le mana onga le e Israelu. Ia au mai ona tangata le loka e le Hamas. Ia ona iei leo se fufuanga o le tau fil papa o whana. A whawelawe. O le eli potia. O le tala le Hamas. E iei tangata ina la tu tau fia o mali liu. Talu wa ios whainga Israelu. E ei fo isi tala fia i au whasara lau te minne. E whapea mai. O ila tau ina iei kona seti lea na sautonu i leos whainga le Hamas. Lea so fito o ke topa. O nisi o ila tau na mali liu ono helikopters po vali le tau wa Israelu le na fele le ilunga. E tali atu ios whainga le vanga whaatupu vesi. Ia, e leo tali a Israelu. Tu sa lela tu wa i mai e le vanga le whapea. O Israelu na mafua na mali liu i stangata o kona seti. Ia, o langa o ia tangata le terminei. Ele ei ma se o tātou e fia nofo ele no ulea. Terminei. Ia, tālo whai, ia. Moe il papa o whana, hana le tai au, la e papa o whana. Tua le se lumana i pe o tātou malama le tai au. O ilea onga ta maiti, o tātou whai ngā luenga, i fōfuanga a inga mai kālesia. Ia, o ia nuu matangata i. Ia, o le su ese mea ai, su ese mea moe ai, su el mea o lai tangata. O le tele i o le whale tonu. Talo whai. Ia, o se tala lata mai nai le tūlanga o le taua, ia la tatu se atu i sina whawhiwhianga lea. Ia, mai le sunga ia vaitusi le ala ia uloto no fua inga mai lea. Ia, ona tatu watu lole nei tala o tālonga le tai au. Ia, ona taurunga tue fo ilo tatu porklame. Ia, le si fonga le lau mua i le ata o le tai au. Si fonga le lau mua. So mea le langi a tangalali niu. Toto. Tapo inga o le launga. Ue. Oti po le ola. Ia mo maoni toto fatalolo. Mani fue lafo. Aua nei solo le fue. Pe ngau le toto i fale polo. Le toto o le ama le fue le na. O mesina. Pa anga i ngai pai launga. A Sāmoa. E momoni ai o le tofa. Pa autanga i le vato o toko. O kule matumua. A pia watu nei o tangaloa. I lona langi tua i va. Tau luku fai lona na malelenga. O ana tofina.
ai tu au ala tau ai na i le tai pa a o fono ti tu mau pe a i le pe alo fani me tō pa tō tō o e sele mamalu ai te la foa i o tō manatu Wongi mai Sāmoa ta me sina na tō uni mamai e o tātou tua a te wai le vai pa foko ai na e ka le sia pa apea pio ana Wongi mai Sāmoa ta me sina na tō uni mamai e o tātou tua a te wai le vai pa foko ai na e ka le sia pa apea pio ana e ka le sia pa apea pio ana O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ia malo whaftai nei talo talonga nei tae au, fia tata no fwoi whasoa tuai. Ia o le amatanga o le vai aso, o le amatanga o le masina le la tatuanga ia tu e te sema. Ia matai lo le taimilisanga lea e whai ai tiupai, no no ingo le vai aso lea. Toru aso le taimilisanga le na ia o le au waisi a tatou au. Le ua amatalia talonga i Solomona, le Pasifika. Ia na e fase la umon tupu la umalanga Sāmoa na e wai i tālonga ia. Ia ute lore tele o nei talo tālonga ia e maua le tātou tautua mai Sāmoa. Ana i fo i le fiafi le tasianga i le tolu le la tautua mai sunga tā sesa. Ia ona au ili mai fo i leo nisi o tālau tālonga mo le si le fia le tātou tunu. Ai, o leo umana ilo ilo e lakapia laulangi a tunuu e tali malo i ipo laulangi e lumanai. O ngelani o le atari malo i le ipo laulangi e teine luafe lua lima. Ia o teine e talonga ia tamaitai ma teine. Australia o le atari malo i le ipo laulangi e tama luafe lua fitu ma teine i le luafe lua iwa. Ia e so o ala le tolu Australia. Luafe lua lima e tua ma iele au ale liona petania tali malo o Australia tua ma iai. Lua fe lua fitu o le ipo laulangi e tama, lua fe lua iwa o le ipo laulangi e teine. Ia o le isi ipo laulangi lua fe tau tasi, o le atari malo i Amerika. Le tu pao li. Amerika o le atari malo lua fe tau tasi le tu pao li. A o le i tu pao tamaitai i le lua fe tolu tolu, lua fe tolu tolu o le atari malo i fo i Amerika i le tamaitai, i le vaengo tamaitai. O ipu ia laulangi o le lakapi sfulima, tama mataine. Ia vaila le utali malo ia Amerika. Ta uma iwa matana ola lakapi Amerika. Ngafatia fo i Amerika o na tali ia ni ipu laulangi. Ma naia tele le iai o le lakapi unit o no Amerika. Na tunu utele fia le taalonga a o fo i naola. Ia mtua manuia ia tata mai te Pasifika ia fia le lakapi wae. E ola kapia i o ia ma so sani fo i le atia e o ainga. Le utato i loa le maketi o la kapia ia. I to tonu o Peritania, Falani, ia pani le isi maketi mta utia le iai. O le leifo ia le tūlanga o taalonga i tono Italia le mai tau uti iai. Ia ai o Amerika leo amata na ola mai. Ia mai tau ina e i tau fia maafe tama la kapi, mataine la kapi ni usila ma Australia. Ia ele au umai lunga la supa la kapi ni tama mataine. Ia e mawhaina o i maketi i fafo po au i fafo e ta alo. Im so sani o natu wahinga.
Maria foi le stala no fai tau le fai ngole vai aso. E ei le alo ni usila le sa talo lo Blacks is wa fai a Brad Whipper. Sa talo la le au le Chiefs, sa talo fo le kalapu talo le au Hawke's Bay. La ua saini la kon kalate wa talo le falani au fu ye pito lunga falani. I tamle sanga le falani o le top 14. O le tala la le ile. O le wa ia la pita ia le ina kapia ni usila ina ia tutu a ai mata mo fai ati ya ele leila kapi lalo ile level ile lalo le grassroots venga laiti o lana vai ile la tunga le nalu nei le woi falani te mine e ofo ia la kapi fala e mo le breakfast mo le til tae mo le me ile o ta ta o mai le kampal e kalapo na lava tu lo na lava ta alo ma lava e pe o le faingo le tupu faingo tangata i o i kalapo ia a fua leo langa ili usila malaka pile, ele fa pena. E ila le tama sa ta alo ili under 20 a England. Saulola i nei le ta alo ili au Southland. Ta milisanga le NPC tau sanga nei. La lau tu e fo i Peltania. Una fasili le ye o nisi ruspepa i Peltania. O le asa ule sona na mau mai ni usila i melene ta alo ya Southland. E wata au matu le NPC ele ele. Kamelan tala. O le vaenga tā ua lai ni usila mo mia le fai fo i la tau yo. E te whainga luenga fo i tono kalapu. E te whamamaina tono kalapu. Al whata te inga, ia, so pela kalapu le NOV, sa, e tua e utafo le wala ia le vaenga e. E sui ei tama, ma fale tā ele, me whapena, ia o lunga e i potula i lunga i ai, ia le pā le kalapu me whapena. E saula i nei usila, e whenga o tama i e taalo, e lena o lunga le malai taalo, lau te whaia fo inga luenga i o le mop o le kilini. Ia, ai e saula e li i nei e fauna na vai. Ai le whaia i o lo lunga o ia na o le taalo, ai le tango, e le tango fi whai me i o le. Whamama, ma fsosoni, lo inga iai a tangata whainga luenga. Ia, e a fo i la na whai o i Peltani, ma no uia me whapea. Wa fo i la mo le tupe whainga luenga tangata lau te whaia. Ai tau la ia le ai tama ia na la kapia ale sau nei ia ile ai la es o nei la ia e ngalu lue umata mai fa mama ia fale ta ele mo me umfa pena pe ale istanga te fa ia ngalu fa to ia vai la il telefone le sona la tanga ta mai nei mau atu tatu la kapi nei ia ole woli ia na la kapi nei la wo e atu o pe fa ngola to fa ngo tupu fo ngale kala pula awal mo mauna tasi o tama o te masani la ta alo i falani no sili se dile sa ta alo fol te to fito samo ya no fia i loa po a wingo tanga falani i tama la kapi e me tana le idea e te lo o falani i lo o e o pele sa vale tu la wala te vele o mai tanga ta ya o pe al fainga celebrity foi le tanga fa ya ti fanga e mata utia le vai tanga te fa fo ya la to ya la kapi a oni ya vai sta mala kapi so vale la wala te le anu ai a ola e mata utia ya ala fa tu tala le ya ona o le to tele o tatu fa na pe ya nga ya ta longa le la kapi ma le liki ale le ya la maketi ya fa fo ya ole ma le ya fo na wa no mo le tatu maiti ya male tala muli o tala o talonga ia manu malo ia ausitalia i le talonga mai ni tia ia o le hipo langi i le vaenga o le i kirikiti lima sfuru ova na tata mo i ni tia e lua se lau fa sfuru ai uma le ia polo ia uma le ia ova lima sfuru e na le lua se lau fa sfuru ai ia tuli le Australia maua ai e lua se lau fa tasi e fape ia ai toe pe toe fitu ova la to toe pea ia le ala o se mpini e lo Australia i le ipo lo langi le to sanga e o te lo po aso malo lo Australia i malo la to au ia po le aso fa no no le se la fa ya o la to au le wolo peace ia po aso fa no fo yo no le na la mirki wis i nei ta longo liki le na fa il mazina le te le ia ta urunga to nei ta to talo ta longo le ta yao ala vai foi stato pese ia ore ngalo le tato proclame ile auli proclame le auli
E leo whai no mai. Te uti tilo atu i polka la melea tātou mai Sāmoa. Ia ona whamatala atu leo tātou mālo whapitoa lava o polka la me. O le mālo whapitoa lava le sunga tā sesa le la whatano ai o le sunga po le fionga ia te o Anthony Sophie. Australia la lai te o Anthony Sophie. Ia o le talaanga. Pe o le fionga ia te o. O ia leo o ta imua matau la mua. E le whapatonga o tangata Sāmoa. Ia i Australia. Pe o lea e te le fono na sao i le tāpena ina. Ia o le tapena ato na i tamai e to a whāto i whafo i atu i Sāmoa le na mali u le vasa ni te nei. Ia o te leo ia tala o le a maua le whatatano ngā a tā sesa mo le fionga te o. Ia i le porkalame o le tautua mai Sāmoa. Nei le vā o le tasianga i le tonu i le fiafi. A o le MCL tātou porkalame lea. Ia o le atanoa i tā sesa mo le fionga te o. Ia mal por kalame o tautua mai Sāmoa ia fiafi o po auli o asonga fua taitasi ia maso tofi taitasi. Ia la vai fo estato pese ia mo le sunga ia lo ese po e fua sale o pese faiva tapo ia waftai. Vai ua fe fa no
ai o le tai manu na te folau ai. Sa afi afinga mo
Whaatalo whātua mai man Kevin i pori rua i le nei vaenga o le awaoli o le si ufonga le nei o lau mua po o le tautua a le Sāmoa Capital Radio i tutono Wellingtone ta lofa lava. O le polkalame le nei e maasani o na whaatautai e le sunga lawano a ti ilawa i aso wharai le ta itasi. Ia ai peita iane talwai ono o lo ofeanga i le sunga ia lawano ia matuatuangia le maalofia o le mwhaiona ia whaawa watu po kalame mo le nei fo i vai taimi ai wana ona o sui mo moe. Ai sau se taimi ia toi whaatasi mai le sunga ia lawano po le sunga le whai po kalame o tala o le lalolangi o aso nei ia ona tau toi whaafonga mai fo i le iai ia ma toi whaawa wel po kalame pe ona maasani ai. Ai e na o na iaso ma taimi nei o lo o malolo ai mai le nei po kalame ona o tuatuangia le malfia. O le ata mwhai ei, ia e whaonga atu le nei awanoa monisi o vaenga o tala i le lalolangi o aso nei. O le amulmul pel whanga solonga o ni mata uponi e whailo atu e peona masaniel pol kalame. Momo atu e tatou tala i le lalolangi o sonei, tala mai le United States o Amerika. O le uamuli mawina e le lalolangi le lulu a ao Presidente Joe Biden o Amerika, whapea ima Presidente Xi Jinping o Saina i California i le asolulu lwai sonei. Ma o le lawhia i loa inga momua lea, talo mai le tausanga. Na saunoa Biden i le taitai o Saina. O se whaeanga ma o se fia ngā tele fo i moia. Le tali malo i le taitai o Saina i totonu o le United States. Na saunoa la si ia Biden. E matua ese lava o la atunu. Peitai. E te tawa o na ia ila wale malo si anga ato atoa. E mawhaiona whaatino ni mea lelei i sili atu. Nei lo mea ese ai. Mai mausali lavalo na talitonunga. E ele wha moe ngā moselu mana i lelei. O whainga pa anga a malo e lua. Peila wana sila fia. Sa wha atuptupla ia ni wha awhi tauli. Mao o ai ina lelei le vau atunu e lua. Mao o lava foi i se tūlanga pito silio na wha le tonu. I te tonu o le whase fulu tausanga o atua nai. Ma peona ta uala e tustusinga a le New York Times. O le whaamoemoenga au tū lava o Biden. O le sa ilio se awala e whaau pōpoina i tauwanga masaina. O le mai ai o le whelo inga mua lea Biden masi. Sa le i eisala pe pō whaamatalanga tō whaatasi. Aina ta ua e sui le malo ale United States. O le afola sia e malo ta itasi. Ala ua lava whaamatalanga. E winga i whaatala noanga sa whaia. O le whelo inga la Biden ma le taitai o Saina, sa whaia i se whale i nuu i tua, ma se tonga la au petu sa ma le whase fulu walu kilomita i saute o San Francisco. Lea wanga i fo iai malafono le Asia a Pasifika ia po le Asia Pacific Economic Cooperation,
pole APEC. Na saunoa Biden, e te tau i le United States masaina, o na whaamauti noa, o tau vanga e whaia ilo la vā. E le te tau o na toso, ma o oini tūlanga i whi ese a iai, a ia pū lea ini a wala tāla whea ngai, ma ia le leibea lo la so tanga. O mata upu nei au fiei le suinga o le tau, te e atu i fuala au whaasaina, whaapea i ma le AI, po le poto whaafōlinga o masini whaaona po nei. O vaenga i e te tau o na ngā lulue whaatasi i ai, mā loe lua. Na mai alale whiloa inga i le tae awa taitai e to olua. Na whai ai fo ila se whaalinga Biden i lunga upenga of sota inga o le X, e tā ua tele le malama o le isi taitai, i le tasi taitai, ma ua so longa le lei fo ia la whaatala noanga. Na mai al tau mawhitanga o le auli o na sāwali leo Biden mashi i le tonga la au i le alawa no fuanga, ma o se whaamatalanga ale maota pae, e le o se ngai o inga whaafōlinga, le sāwali ma le tala noanga taitai e to alua. Ma sā o ngā whaatala noanga, ai maise, o mata upu ese e le ngata i le vao saina ma Amerika, ai whaapea fo i mata upu i le lalolangi. Ma o le mausi, o le sotanga le vao saina ma le United States, o le sotanga po le whaawonga pito sili leo na tāua i le vao atunuu o le lalolangi. O atunuu te telepi o saina ma le United States, e le te tau o na tupu aini fe fuli tua inga i le vao le tasi ma le isi. E la mata upu na tala noina e Biden mashi ma sa yele manatu ma le tali tonunga o mata upu e iai Taiwan, o le South China Sea, o le taua Israelu ma le Hamas, o Lucia ma Ukraine, Korea i mātou, ma ia te tau. Peila o le whailoa inga i le vao taitai nei e to olua le vao Biden mashi. Walipoti ai, e pei o le ua tafi ese ai masea o sa wha malu i lunga e o le fono le nei ale APEC. Le olo i eita itai o atunu e luas fultasi ma le whaitau se lau o pule sili o wha la potopotonga ma matanga luenga ese o lo o fono ai San Francisco. E ele talitonunga o le au popoto. O le mana onga o si, ia so longa le lei le fono le APEC, ai mo Biden, ia whaailoa atu i tangata o lona atu nuu ia o lo popole i le tamau a inga, matulanga whaale tonu i inivesi mai fafo. E mawhai lava o na manuia na tau mawhainga, e whaatala noa i mata upu, i le vao atu nuu pito maa lolosi ma te le tamau a inga, i le lalolangi. O le malanga si mai le malai waalele anga i le no whanga o lo whaiele fono i le asolua, na lainaini tangata te e le awala. O isi e lango le vaenga whai wha komunisia saina, le olo o taita ialo lantou malo, a o nisi foi e te. Ma ua tā ua o se vaenga e le maasani ai mole taitai, le ana ngata mailana asia singa i le United States, i le luafes fulfitu.
O le whaamatalaga se tasi o polo fesa mo mta upu tau I upu whai o mālo o Zhang Jiayan o le University of Singapore. O whaatalanoanga I e whai e le wā o itu e lua. E pei lawa le taimina whai le saunoanga se tasi o taitai o saina o Mao Zedong. Le anei e whaatu sai le whetawa inga I tatonu lava o saina. E whaapea o le talanoa mafusu, po le talanoa mawhinau. Po le whinau, fusu ma talanoa. Talk and fight, fight and talk. O lona winga, o lae talanoa, a o le taimi fo I e tasi, o lae whaua e alato vainga au, pe ona saunoa John. E ele talitonunga, o le auna I e Biden le taitai o saina. Ina ia whao ngalo na piitanga ia Iran. E tau ana wele malo Iran, ina ia tau mamao, mai le whaio ni ngā yoinga wha militeli. E ono sosolo atu waile taua, ma tele eife ese a inga, isa sae tō tutono. E hei fole talitonunga o le ala ngā I e Biden, ni ngā yoinga I olo o tua ia I saina, o le whaalawlawe whai ngā pālota I atunu I fafo, whapea sa wanga o aia tatawa tangata, e au fia I tangata sitiseni o le United States, le talitonu Amerika, o lo tau fia se I tatono saina. Sa wala ausi I le United States, ina ia tau fia le whaau penga ina o Taiwan, ma ia lango I tau mawhainga saina, ina ia tuu whaatasia ma Taiwan, ma olona whaanaunanga, ina ia toi whaataatia ese Biden ni tapu, ia o loa a fia I saina e epei o loa whaatau watu, ma tiute o alato o loa. O le fono le APEC, o le fono la le whaia, na se manu e le iso na I unga, ma tele ai fo inisi whaafita auli e tula I mai, ma le mauwaise tasi e nisi o mata upo ta ua. Pe ana le ile wheloa inga le vao Biden masi, e to sai matali tonunga o le au whaito whao mata upo tau I upo whai o malo. O li potila ia o whailoa e whaapea, e tolu mita le mawalunga o le pale o lo o si o mi aile no fuanga, whai ai le fono, o lo o pui mai ni solo te e le ngata mai a ila tau e langolangoina Palestina, a o tangata fo I fina wina le puinga, mai suwinga o le tau, poni si fo I e whai teoina, ma langolangoina saina. Ona e iai lava tangata e whaatupu vevesi le whainga o alatou te. Ai moni usila, o le a wai atu le minista o whaatawa inga mai le paia inga talwai, Damien O'Connor, ona ele o mawhai ona malanga le pale mia whaolioli, Christopher Luxon, I le fono le APEC. O lo a wai whaatasinga uma peitai, e le mawhai ona ia whaiani whaatala noa ngā aloa ia, I le wā mataitai o isi malo, le masani o naufo mai ei ni avanoa, ai mai se lava,
i whewha taua inga. Ia se i tātou asiasi atu I nisi o talalata mai e winga I le tau a le Hamas ma Israelu. O le aso na nafi lea na whailoa I e fōma I Palestina, le whaatuptup la ia o lo lātou whewhewhe. Ona o le whaitau se lau o soifua o tangatanga se ngā sema le au whainga luenga I le whale mai pito tele I kāsa, le ua motu sia whesota inga uma mawhafo atu, ma ua atoa le aso talo na ulu whale I ai vai ngā au a Israelu. Na tā ua Israelu, sa su e pēa e lātou fita le whale mai o El Shifa, o se vaenga o lātou fuafuanga, e tāwhi atoa e se fita po o vaenga au le Hamas, ma ia vaenga o Palestina. O lo o fuala lātou ngā yoinga, I lo lātou tali tonunga, o lo matua le leo na wha la lafi le Hamas a lātou ngā luenga, ma lātou ngā yoinga wha atelo lisi, I le nofanga o lo iei le whale mai, pe ona wha alia e se sui o Israelu. Wa o mana wha alawi loa Israelu ni ata o ni whana, ma ni ofu e pui ei tangata mai pulwhana, ia sa maua I lea no fuanga peitai, ele I maua ni wha maoninga, po iei se no fuanga au tu te le I lalo le palapala le Hamas, po ni ana e wha ngā yoi mai ei o sfainga a le Hamas, na wha alia le Human Rights Watch. E iei pui ngā wha pitoa whale mai, I lalo o tu la fono wha vau malo o mō tangata soifua. Mai wha toa le toi maua lava e whale mai a puinga, pe a whai e mauti noa, sa wha ao ngā ia no fuanga, e wha atino ini ngā yoinga, e wha manu ali ai isi tangata. Pe ona wha alia le wha atonu sili o lea wha ala potopotonga, mō malo au wha tasi. Na saunoa la lea wha atonu sili, ele I tuina to le malo o Israelu se wha maoninga o se ngā yoinga wha apea le Hamas, e tu sai ma lato moni mau. O le whamatalanga le whaatono le Al Shifa Complex o Muhammad Abu Salamia, e whaaupopoina lava le numera o tangata e mali liu. Na ave vai ngā awa Israelu, se aupu e ata le BBC I totono le whale mai I le pō, ma whaali I aini whana e whaapena o lato mauai nai. Peitai, na tā ua le BBC, sa le I whaatangaina I lato le vaenga Israelu na aveina I lato I totono, o na tala noa ma le au whainga luenga, po o tangatanga se ngā se I le whale mai.
Sa whaeloa le matanga luenga o le soifua maloloina a kasa. Na ave e sea fita Israelu, ni tino maliliu mai loto a o le whale mai, ai whaaleanga paka o taawale. Peitai, sa le I whaatanga ina le au whainga luenga, ma tanga se ngase, o nau ese. Na whaalia lai se so upo le matanga luenga Ashraf Al-Kidra. Sa le ai se sua vai, le ai ni tau mafa, le ai fo ini susu mo pepe I shifa, le ana tumu I tanga se ngase, pe amal to ono se lau 5 ma le tusa ma le fitu a feo tangata, wa le ini me no no fuai. Mai vai aso ia na amata Yosfa inga Israelu, mai va lele, mai si mea tau. Ele ngata o fo mai, o tangata se ngase, ma tangata ua le ini me no no fuai, o lo tu lua le ola ma le oti, ona ole le lava, o vaenga I o lo lato mo miaina. O le tala le so upo le soifua maloloina, o le ua no fo ia vaenga au le fale mai, peitai, ele o iaini sua au o ma vaenga uma lava e mo mia le fale mai, e whaatino ai la lato ngā albenga. Masaya wala awai I fita Israelu, ina ia tu ua le fale mai. O whaalia fo ilai fo mai e iai pepe na whana nau le au, ua umola to wola, ona ole le lava o vaenga mo mia mo ilato. Talu mai le taimi na ulu fale I fita Israelu le fale mai, I le tae ao le solulu. O le fo isali potia le auto stala ale rutas, sali I mawhaiono lato wo o atu, I se tasi I tonu o shifa, mo le silia ma le lua se fulufai to la. Na tā ua e au nanga au tu mo fsota inga I tonu o kasa, le peltel ma le chawal, le motu sia uma o fsota inga o telefoni I kasa, ona ua le lava fo I vaenga mo mia, e faa wawai fsota inga. Na whaalia la le whaala potopotonga o le soifua maloloina ale lalolangi, o le asa tau mawhai e toi whaatu langa se ngā yoinga, e ave e se ai tanga se ngā se mai shifa, peitai, sa poloka uma ona ole popo lenga, I le saunga le mō, ma le mawhai ona maua se fe soota inga, I so se tangata o loo iai. Ma o le talitonunga fo I o le WHO, e tu sama le ono se lau tanga se ngase, o loo iai I totono le fale mai, e au fiele to o luas fulfito, o loo I se tūlanga ti ngā ina.
lea la ua tā ua fo'i, o whale mai umalawa i leitu o mātū, leitu i mātū o kāsa, ua tāpunia umai vai ngā awa Israelu, o na sa whaatonuina, i o ese umatangata mai leitu atua i mātū o lea teritori, o se pito nuu, e nono foile silia male afa o le lua tesi male 3 miliona o tangata. O lo tamau pele talitonunga o Israelu, o le efa anga i oi mai o sfa inga le Hamas, mai so la tau no whaanga autu i ana i lalo le whalemai. Ma o se talitonunga, o lo o langolangoina e le United States o Amerika. Na whaalia le so upo le whale pae o John Kirby i le asotofi, e mausa li le talitonunga ma le iloilonga la tau vaenga whaalilo lilo, o le efa o ngā shifa e le Hamas, o se no whanga autu e whai e ia lātou whaatonunga, ia lātou ngā yoinga. O le asolulu na whaalawiloa i Israelu se ata video, na asia se fita i se whale mai. Ma whailoa ini tanga se tolu e tumu ini whana, ma ni ofu e pui ai mai pulu whana, e whaapea sāna nā ai. Whaapea manisi whana i totono se kāpoti, ma se komi piuta, peitai, ele i maua ni ana. Na whaalia Kenneth Roth, o se tasi na avea mawhaululunga o le Human Rights Watch. E tele lava ni moli mau e te tauna whailoa Israelu, e whaamau ni eia lātou whaiunga, ia ua tāpu ni ei whale mai i mātū o kāsa, a o loo mo mia wawe tangata, ni tonga fitinga. Talo nā mata le taua, wa tā ua e malo o whaatasi, wa silia male sifulta siafe leo whainga o tangata, wa whaamau nia ua whasiotia, mai silia male whase fulu pasene o ilatou ua mali liu, o whana witi. E tu sa malilua se lau whase fulu tangata Israelu, leo lo tau fia whaamalo sia, ele vaenga le Hamas. Inisi o meo lo tutupu ile atu Afrika. O le Sāmoa nisi o ripoti. Pea male, pe silia male to o se lau ia i lātou na maali liu. Male silia male fitu se la wafe o tangata. Wale aini fale no no fuai.
Ona o te munga lea mai le fisuia inga o le tau po le El Nino, ia fo i vaenga o le lalangi. Te tele ta whenga, whasi o tele se lausfultasi o tangata e au fiei whana witi, ia vaenga o Afrika i nai vai aso o tuanai. Lea fo i la ua iele silia ma le fitu se lau fitu se fulu afe o tangata ua leini mea no fuai. Ai o loo moli mawina, le le ai o se whaai titia o ti munga, pei ona whaailoa e le whaala potopotonga o le Save the Children. O le tetele fo i lao ti munga isi vaenga i le itu i mātu o Kenya, whaapea i malo lātou lau mua o Nairobi, lea ua matua to o tele fo i tangata, wale ini meno no fuai pea ma le tolus fulo no afe i lātou, wale ini fale, ai silia ma le fase fulu tangata ua mali liu, talo na amata mai le vaitau o ti munga, lea ua silia nei ma le masina, i totono ia vaenga o le ato Afrika. E whapena fo ilani ripoti i pitonu ia o Somalia, ma Ethiopia i ona ato maunga, le whapea e o i le taulanga o Pellet Wayne o le taulanga le o Somalia, ia ua matua lilo fia atoa i le suawai, ina ua pase tasi o vai tawhetele le ta o Shabelle, ia mau o atuai le vai ma tafe atuai, ma lilo fia atoa i nisi o fale o ainga, le whape lua se lau 5 se fulu afe tangata, ia po le iwa se fulu pasene o le whaitau a whai o tangata, ua lea i neini o lātou fale, e totono lea taulanga, i le itu lea o Somalia. I totono lava o Somalia atoa, ua ta ua pe to avalu ni tamaiti, e au fia i totono le to tolus fululu o tangata, o lea na mali liu ia lo longa mata whenga, ai silia ma le fase lau 5 se fulu no afe, i lātou, ua le ai ni meno no foai, i totono, o ia vaenga o le atonu. E pe o isi vaenga ia o loo whianga i nei ma ia ato moto, ma ia vaenga o le ato Afrika, ona o le tetele o ti munga ma le fesuia inga o le tau. Peila o le tolu se fulu fitu pasene, po le fase lau 5 se fulu faafe tolu se lau 2 se fulu o tangata, o le silia ma le tasi tesi ma le lua fa miliona o tangata, ia ua afia ia vaenga o Somalia, mai lo longa ma ta whenga. Wa iei fo i la le wala awal whaala potopotonga le nei o le Save the Children, i vaenga po whaala potopotonga ese male lalulangi, inif sosoani e mawhai o na tu i nātou, ina ia mawhai ei o na sosoani ia i lātou ia ua a afia ia lo longa ma ta whenga, o na o tu langa o fisuia inga o le tau, ia po le El Nino, le olo o afia ia vaenga o le atu Afrika. Tele fo i la vaenga mau o nanga ese o mawhaiona tu i nātou nei whaala potopotonga, ina ia mawhai o na tu i nātou aile fisosoani mai so se vaenga o le lalangi, o na wa afianga, o lo whaapea o na afia ia vaenga o le atu Afrika, o na ololonga ma ta whenga.
le whalapotonga la le Save the Children. Ia sa ngā lulue lawa I tutonu o ia vaenga o le atu Afrika mo le silia ma le fitu se fulu tausanga ma o se whaalapotonga I tutonu lava o Afrika. Ia ai o loo tau la mua I le vai whafo I ngā luenga fsosoani. Mai se lava mo le atina enga o polo kalame le soifua maloloina o le soifua lau le lei o le tūlanga le lei o suawai ma ia mamafo I suawai e whaongaina e tangata o loo pito silo na mo umiaina ai whapea fo ia onga ma le pui puinga o whanawiti. Ia e mai se fo I o alato wai a tatau I le vaenga o tamaiti po o whanawiti. O le tausanga ilua whelua lua na o atu wai I le sefulu whātesi ma le fitu miliona tangata I Ethiopia, o Kenya, ma Somalia, na o iai le au nanga a le Save the Children, e au fia ai le silia ma le iwa, tesi ma le 1 miliona o tamaiti, I e sa o iai la lātou sosoani, ma ngā lulueanga iai. E I fo ilalfa alaptonga o le Save the Children I tutonu New Zealand, ma o le taimi nei, o le uta ua o lo sa iliai ni tupe, ia poni vai ngā tupe sosoani ai mo ia vaenga o Afrika, e mai se lama I Somalia, ina ia mawhaiana sosoani le tele o whanau ma le tele o tangata, o lo mo mia, ia ni suawai mama, mo mia ni mena no fuai, ona o ta whenga malolonga, pe ona afiai, o la taua tunuu, I le nei fo I vai tau o le soifuanga. Ia o nei vaenga ia po nei tala ia mwhaiana oto atu ia mo le nei fo I polo kalame o le lalolangi o sonei mo le nei asfaraile. Ia ai se I mawa ai pepe mwhaiana toi whaawau le po kalame lewa yaso ia pe whaolatia mai foi ia le tato whai po kalame masani ia ai ale ai o la tato toi wheloa I foi I le mai aso fou ia e toi awina toi nisi o tonga o tala mai le lalo langi o aso nei ia ai whaafatai lava le whaafunga mai ma nia lava taimi o tutoi.
Mona, oh, my
ia lewa whai nei mau aliki lo o tamata ia la unei tau tonga whaaonga mai no wala Maua mai ai Maua mai ai O tia i te anga sala Le ai so usa o lo tonga Malengi o une ilo i mata Le a o manatu ilo upolonga O ufa ama mai atu nei I o tu ina nau Fuli atu lo tua O sui lo uma fau fau Toe au mai la unei mama Uma la tama futanga Toi abatu uma o malova La balea ia io una mona Uma wa ina se tasi wasili Ia lewa fai nei mau aliki Lo utamata ia la unei tau tonga Whaaonga mai no wala Toe au mai la unei mama Uma la tama futanga Toi awatu uma o malova La balea ia io ula moia Uma waina se tase wasili Ia lewa fai nei mau aliki Lo utamata ia la unei tau tonga Whaaonga mai no wala Whaaonga mai no wala Whaaonga mai no wala Oh my sleeping child The world's so wild but Awa e tofu o mata tau nuu na maleo ngā fufuesina. Moi. Ia maleo ngā fo i o le lawa teate fa pia fo i le matalafi. E tofu uma. Ia lewa i talaina tolwa. Ia, tarofa i le walau. Talofa. Ia, tarofa, marone sei fomunia. Ia se fomanguia lau ko fasile la ifa pe foia. Ia, Ia kasi pole. Tunga li fasar lau foi. Ia, sei fomunia manuia tau sang fau. Ia fa tai lava fa pe foia lo songa. Leo ke fa kai ngai kinanga ongo le. Ia. Ora ko fa kakala. Yoi. Awa onge ya member lo sila fia. Moi. Ia sa fa ako mo la ba ka ko makua. Ia, sa. Awange i abakua ile sikanga kangi sa iliengi nga mea. Ia. Ai sa ili lava lo makua ia ma wai fo sia nga ia fa skapa nga asu. Ia pe or ngai lava kai ia le wa ko fa fonga mo fa longo le ia. Ia le wa sa bare fa ko kanga mar ko fa ngai kinga. Ia. Oro kama sa fa ia fo le ga ruenga lo ma fa le le. Ora kaula sea. Ai ola. O ke alo ke au vai e ka o mele ngole la au o ke fa maungi ai ngo. Ola au nga ka o me ngai kinga o le akea ke o la mafia fia pe o le si ngole. O le fua sele la o le alo kai. Ke le maula au. Alo tai. Ai o le esi ma alo vau. O le langa ali.
Ia o le meo le a ngong o la o le ngong. O le a kuava o le a le mori kele so skoi ngā vai o kei noa. Ai ngai vai ava ku hoilele. O le vai o le mele le fai le ngau. O le mele o le la o le pua. O le onga la au le pua. Pua. O le pua foi le pele ma po ka mai ki kai sami. Oh, le la poto lona. Ia, le ka fea foi le ia ora ka mai mai yolo foi fa la nguru dia pai ula a. Na le o mawatu. Ia. O le la au la nga o longa la. Ia nga ka mai la ia le ai. Ia nga saru ese le pa foi le balo. Ia. A longa pa ula ngai ko konga saru lo le ia le ai paru le vai punga. Ba ku foi fa fonga na ku e va vale ale suore la au. E fai na ka foi la ka mafa se ngase ia ale menga ai ia longo nga foi le fia ma lo sia ma ko fia mo mai le. E so i foga nge ia ka wan ka san ia. Ia o le sila au foi le sa o fa pe foi kai le fa ngai. O le ale mele lo salako. Ia lau salatu. Ia wai mangeso. Salako foi le mangeso. Alonga ala le alu la. Ya alonga afo nga fo email le vaiole. O le kua kina. O sol. Ma le me vole o le apaongo Ya. Le apaongo la le e langu enga le ipai la lo palpala. O le ala le mai e nga ile paono le sauno ia. Ia fa ko o vaila o le la aula le a sala ko ma le apaongo le. O le tua Ia na salula ia se me foi ngai kua. Ia e salu foi me ngai ko kongo ia nga palu fola ele le vai punga Inu lo. Ia nga kele mor ko kinga. Ia o e kele mo la o ke do pe ia la ma o fo ko singa ma. Ia nga kele nga la au. Ia me se foi le mo le kir ko ula me penga Ai tele tu tonu. E tele il tonu le tele la au. Ia ba ko foi o le vawa o ka ko sa boy kele nga nga ile. Ia. Ia so se la au aba so se me mo wa yu ko le vao. Le vao ma ko foi le pe aka ko fai me o ka nga bo nga. E o afo i kwa ma o ka ma kwa la o a inga kele ya le la au. Ia e wa e ngai ma wa ma si le la e. Tanga wo ngule o le ko fai a si le la e. Ia o kai le ai lungo le sami. Ia mau kala wala falava. Ia au nga ko kongo le vao makua. E sa la kala si le la e. Sa o le le. O nga ko kongo le vao makua male. Male vao fo le vao fili le kongo le ko kongo ile. Ile ai le fala lupo. Ia e o menga nga ka mi ka mai ia si le la e. Ia e mi kaile lo se la. Le ai o te lo mimita. O le lo mimita. Ia la ko se paso e. So ia ku pokala ko si paso ba si vai. Ia e lo fakere la mo ro ma ngui lo ke. Ia fa tai fa so mana ia fa so. Ia tato e va pe se vai. Se va. Mana foi vala mo tama ia matoka. Ia fa so me fo inicio vai foi. Laula au foi nga ia e le mau atu pe ole baile ole tua tinga le ole tua la au le lo salato e mtau tia mana ia le ole stava la talo fa vala ia ma lo se foi no fionga se vira e mare sunga yaka ia ma lo le manuia te sanga fo ole lewa kai le va pe nga foi lu suma ia mole ma ga ia me kau ni se ko ko skip ia ioi fe le te vala mo ye o ilo ha ia se fa so mai lai fa popo mai tatou ma ngai o la fa longo nga ma ngai kai au pokala ma le au ia de vola ma ngai fa so nga si tunga ma toka ma ioi ole vai foi le que ro ingo ole vai foi le ngau ting sa ngo mo ma toka ia ole vai la le ole vai se ma ko ai ia mo le me foi le ole fau Ngai ke lusi la fia la au le fau. Il fau le ta il pate kiti. Ia nga ko mo si dia la ide le ia la uka. Oh ia foi e sa rota i loa wa le sa ta ia talo. O mo la fo ia le makala. Ia. Ku sai ongo me kau mai. Tamai do le ku i fa balu ai palu le vai pa. Ia. E ke si la fia le suo le me pe ia le suo le alo. Si la le si dia lai. Ia. E o hola le mo le fisio ka si ngala au le. Fisio. Ia. E makua ingu ki la pa vai.
Wa pe o ali ya e pe o a fo le suole ke le lo prime o kwa inga e fio si la e pa ma ka bla se le sa nga ke si ka fia le la o eta ya ya e un malona mai longa pengunga ya well mo la vea vo le ba ku fa funga anga la ku pe la vea lo vai sa nga luinga sa e o aso e be le mai mangu pa o le kamanga fu si lo vai ya e se pu sa masama le langu le sa dale la vea su le ma ku va ku fa funga anga ma ku le vai don ti so ya i o le si au vai o le vai lo mo ku lo tua ula uli o lo fu le o swa o le mumu o le mumu o le mumu ele o loa le mainga pa pe wa kaela kaela mo le lau ki ula fu le mumu ka ko ia e au mai fu ma ko nguki le apa vai ia ia nga vai mama le o longa sua nga vai pe o le sua le langu o le fangu mu o le sai ka ia mo ia nga ingu le vai le vai nga le mo ko ulo pe o ngai la awai o ngai vai u mai nga fa so o le vai la le fu na so se ma i vai o ngai ia o le ko ala o kamanga siki ke le ko pa le kamanga sa oro o vai ete ma ngai fa so ngai ki nga kaula seng u fa longo manga ia mangu ya kele ya le pokalama mangu ka sanga fu lu su ia fa tai lava Rico tai fa tai tai lava mai ia o fa ta so fa pe ngavo le tunga siki la ia manu ya se foi mana fo ia le fa nga mai Rico le o le fau al mana ia o le vai le o pa ia Rico le tu le mai le tele na faina yo tatu takata mai se foi ni usila tuaula a le wa mai le vai e se foi mtautia ia o le wel tava au sili ia taro foi varau alofa ia so no mai manu to sang fo fa pisi pe ia se kabla se mole fofole mo mai malu ngutu malu le yo mai malu o yo la fa fisili la lela tu mai ta to tunu ia o kabla se nga o mai mo le mai malu la e sina file kabla se vai fofo ia la tu mai la lo fa fisili o le fa fonga mai ta to tunu ia wale e tau faisi ne futo e ma ua le mai le te sau no ia ai faftai vai ia sa fe ia ma ne la fa fonga mai pe ia se i tu fa mai pe ta tu mai malu le fa mai ia o te ma ua le pole ia ta lo fa valau ba lo manguia ka sa fo sila la e lo so akau ia fa manuia foi tau sang fo i lo sunga ma ainga ya e mga miel vai ai ku ele o se furu luan fatalono le vaina oi ya le con uma mangua chili a papel de carie vai ai ku ya la ko fa se ku no pa si isi kai ya ele o yese se tu langa e tau fa taloa tu langa o maina o maina e fo ele nganga le ka fo le ku vai ai ku ya eu ni ka sa fo ya mira la programa el po se va sai vai mai ya e va le fsidi le o mana vatu la wa nga fsidi sta mani ia le fa fonga mai la to yo le tau sa une e tu fa mai to nga vai le tau ta to vai ai tu lo fa fonga na tinu ia ia le taria to nga vai na le tenu ta programa a to no is time ia te mi ani yo vai foi la la au ia mai le se me tau se mai ai tu na tata o lenga fai ta lo fa valau so foi balor ya ya fa man we at foto so fo ma o matasi at e mana ainga okay really to foi con nor fo le lo tu fine de bailo los cadesa ya cadesa le la fo le la watiate ia la ule tai pe le tu por te wila la ia o le tasi na mai e o ka te le vai there en fai ona e fa mtala ina tama ia
le la au na e watu ho le e fulu na a fo ie oi o lea io na ia na tu la ia ho ibo pa se vai ma fa na por vai puna o le wo fa ma di ia na tau ba fa io le vai ta si na vai o nga tele ma sen fa o te lo ma kai ko tu sta le fa lo ko fino fa nga tele a mai ta ma tu ko ye no fa nga ye ma ia ba ile le au le la al par la na o le tu nga tai ne ia nga tu to ia inga na o tau fa do mai ko le vai pe o le ola le te ila le ola la au ka e ilo no fua io e ilo no fua io le tau o le si ba ile tele na ano fo yo lo tato tu ono le mai tau le mai lo ti lai la ia mo o isu fo o le pe ala na ba fo yo no le o tu fo le pe ta ngo fi au fo mai ia fo le e se le nga fo yo ai o le ati le lo polo a fa ye ta si lo wo tu le so bo te go tu ia e ati lo polo bo pi ia e pe ta si le lo fo nga pa o ale a nga le a tu vai ta wai be no ko lai fa yo ba to no fa ye ya le ai o mai ne o tele mai wa o tu poi ta ya wa ya wa tele ko inga wa ta wa e lau mai le ole la aule pe ole vele ole mai le nga aule no fa ye tu ya ya to ino motoka o fo ile o motoka ya launa pe ya ole sanga tu le tu ye le fai le singo to fo sa me to fo ala la bela la me ai ma ngeso fo ila e te alua ko ai di bele al sala ko e to fai ele Sāmoa ko fo ai fo ya o sala ko pa o solo mo ngeso ga sa le ko fai le ga wa le ka ma ga ma ngeso ko fo al sala ko e ko mai ale a tu ia e ke le ai ko fa lo ngi o le velo le la ole valu le o ia ole matalasi ole kongo ia pela kasi na laula aula e sa ole ka fa ro ku singa wa fa nga yo fo ia ole tongo ia to se to nga mai ya nga ile le mai le la ole tongo ia matalasi pe o bia pena ia o pe ole fo sina ho te vai ai de fo sina ia o lai de ia e ta e pe fa fo ringa ia le o bo wale la fo sina ho la ta le Sāmoa ai pe ya la fa nga ni ona la fa fo ringa ile fui sina le pitoro na lau ko i tai fui sina ia sa o mai na wa le fa so ai o tele o la au ya ta to Sāmoa ile ko ti ya le se la au ile mai te vai ia ta to tu ho moi mana ia o la u le fa so no fa tai kala me foi ia mana ia la wa sina la ai u ia fa tai ne se foi ma ver so ya ta ia manu ia fa so ke le foi mai ngai lo le ringa o ka se o ka u ko ya le uma watu di feta tai la ia manu fa so vai la si lai i le mea alofa le tu o tato tunu e ala i mei o vai laula au ma ia le to titi ale se tangata foi le tofu ma le vai ia foi la na ta lo foi la ia ma lo sai foi lo afionga ia so foi manu ia tau le langona lo si fonga tina pen fona tu ane lunanga lo si fonga ma lo la vai sai foi lo afionga ia ma lo sai foi sono mai o au vilia ko o ke fo mai Sāmoa ia fele te la lai o lo ke ngai papakula ia lo sa tau la se papakula ia so no mai ke le lava ia mai o ke fo ai fo mai Sāmoa ia o sa fo ngai sila ia le fo fa nga ia lo ka le ngi to ska ia fa tai o la mai muli a kalua ngei o le mea o kau lalu maoka o a falling o le mai le ia se kuro wale fa fonga le kungu ia o le mai ngai ko le ile ngofoanga tanga kai le siku o ngofoanga oi ia ia se kuro lava ia tai pe al sida ilalo tai fa pe ese ese le ko langa sila ilalo ia na ia pe ku fo yo nga awanga ka ko wo se nga ka pe nga fa mal mala mai se ko le nana ko ma le kungu ia o le ala le vai o tamale ia ele ai se vai o que fa nga lau ki me maka po lau ki uri ngai o Sāmoa ia ke le vai fa ia mo ia fa e anga kar kai me e pa ia fa nga lo le fo le o ki Sāmoa e fa ia
Fua le au te Sāmoa. Ia. Ai mawala ni au te Sāmoa nei. Fai au vai ta. O si ainga sa sur fai mai ngo u kalsanga I si kengi nga sa fai mai siong puangang. Ia. Mau mai angi fua au ke kangwa fa makala I le fua nga ke au mai ia kampas kengi su mai. Ia mau mang via siong puangang. Talo fai. Ia, faftai. Mai o le kele foi mai o ka mai ki sa o fai. Ia. Mau mang via foi. O le au mai mamao asa o faia o le mai kai Henderson. Ako na ni sif. O so fa pungi moa. Ia mai. Faia nga ruenga au ke kalo le ali I soangi mai kia. Malo faftai. Se toi fo ia la o fasala veio e sau. Wa tasi le mai ta tele ta totunu. O le o so fa pungi moa. O le ase se fofo o a fo india lunga o le mai le. O le mai ngā leo spapungi mo. E ke whaalongo inga I le sikai mi e si sili umo wiku. E kai kukusa ma le koala. Ia. E ke whaalongo I whainga o vai sikai mi ki ngā. A whailo mea kausami e se kurowe. E ke pua. E umi lava on kausami ai papenga I le kausao le mia ai. E kusaro ia fōringa kusa mal koala. Ia, o le ala, o le ila sona vai. O le uso whapungi moa e le isonga vai. E paua le meo ke kalosanga e kangaka o le whaikeke kausami mea lololo. Ia, o mea sua malie, ma le vai aisa malulu. Ia vai manga ia tako vai paipa wari pe ia le vai aisa. Ia, a le koala. Ia. Ale fai ke kangaka. E makua pipili ia. E kai kukusa le koala, o le koala e la longa whainga vai. Ia. O le pākua. Monofuanga, Ioe. Ia. E o ilalo e laku ia ke vai, ma le muli vai. Ia. E whaalongo ingai ki ngai le skaimi le mawhainga sau pa e lalo le muli vai. Ia. Mana ia fo. E whawhenga. Ai, o le sikaimi le e ka o le si e fo mai o le minor stroke. Ia. Fo ma le mai ngā onga o le koala. E tau a koa ia le siku. E ila se vai o le vai. Onga o ingengi sila. E le mau vai se vai. Ia. A o Sāmoa. Kele a. Ta o whai ngai vai. Kai e kanga anga o so le stroke. Ave whare mai. Ta whaakanga e whare mai ia o whai e koe le vai kanga. Ia. Ia. Ia o le vai. E o le makalafi kange. O le makalafi whawhinge. O le moe ngā lō. O le fiu. O le whāua povi. Whāua povi. E take tango e fua. Ia. Ia lua fua ki polo la mole. Ia. Fua polo feu. Ia. Ia tango lo o kele tango e ka o te sile vai ia lue au. E lua ai fai. Wā u ie fai. O ingo mea ia te lau mai e tu whātasi uma te mea tasi a. O tango lea fai whaakasi al kai mea kasi. Whaapunga lele vai punga. Whaamalili. Ia wako a palu ai lua whaaonga. E se ngale matalafi tane ma le matalafi fine le te sau no itina. E ke lele e se ngal makalafi tange man makalafi whafingi. Ia. O le makalafi whafingi e fua mu. Al makalafi kange e fua pae. O e kele au iti makalafi. E ke le fole e se ngai o la kola. Ia. E ngā lele ia le vai ngā. Mana ia tele. Ia mai tele fo ia e o whakamaiki i me o la konguku. Ia. Mo le ia sā. E mpailango fo wale ia sā kamaiki nge wale mo wa ingi le lenga. O le sami. Whai ai. Ma o mo meo o ngutu vane whafo. Ia. A tamaiti. Ia. Ngutu malu vo lea. Ia, wai o whakasi a whapenga. Ia. O le sika mai kiki. Ia. E ke
e ke kanga ia kui kai ngifo tamai kiki to tamai kinga wa a ko tau sanga e makuavi o le a kai ngifo ala a makanga o pikia ile a nguko ia ngifo fula foi ai ngan mangong e sai tamai kinga mai o fo sa ka sala ko le kio ia o kango le fili ngo ke fia so sangi fanga o le kai mia fo ai e makuavi pa popo mai ani fo pa mai ia karo ia o le si urungari sa malaka mai foia ve asa i le fia popule fo finge le kai minga upo ai lang sa mai le sa o le palapala le pa ai ia ia e tangi le finge le fia popule lang sa ia ai o kele ingo e faila unga lo venga o kele o ke faia la unga lo venga o lo walo fai ka mai ki o lo fai ka nga ai pa la o kala ka nga ka au vai mai skupe ya kasala o kala fai o kele manga o se mia kele manga o se kupe o se mia me ka wela o ngal vena ya ai pa la ko me o ke mga ala ko i kalo la ko le ko mai na sa mang yang ai la ngal vena nei fa faftai ya malo faftai ya ni te watu vale le fesidi ya te original wale fa fonga fo ile tunu ya mama fa ngolo tumale senga sidi lai ya ne pe le aso fina ngalo ya fa pe tele mana oi ya em fai funa tu wane lau telefoni tua ya pe ai lava sisi vala o mai fia mono mia so ani ngase iwa sa no ye ya pe faina a fa pe lava tele fina ngalo ya ele ai me yo le lava me uma o avo ke o fala o tsuangi to sanga kala e ma bia tsuangi ole to tasi ala le mai le so ofisile to wale o te fa longo atu e pe tau ole o la so sile fia i le mai le tele no mawaista tamatua o le makake na fa fonga le mai le fa pe o fa i a ole e se fa fole na Paskai molo pa fesili o te fafo ai fo ile ma ile nga o le makake o le liti o le akilo po kakang o ke faya ya nga le venga to sanga kai e surfa i mea kia le wai tasi na fa ma ile tupu le tele nei e peye foringa ya faina e watu fale mai e fa pe e fo mai fa mo wa cancel fa i ya ai le ona vatulola ia le o fai ele to inga tong fitinga le wa mai le leise susunu ya wa tele ya vaenga wa ai nei ya ai o te no famo ma fo ye ile mai le sa o mai tawina o le titi ya ale la va o te no fo pemo va ai o le la va fa tele ai mai se la va tatangata ya pe o fa o le vaila le tina pe le mai le pe on ta o sile la e sona vai ele se vai o le vai ngal makake ele songa vai ai ia mea o ki saungia e fofo ai ai le ai se vai e ingu pe ya ma na ia tele le fa soa mai a lau a fionga tau la sea a le lau tu e mai lau telefoni malo suafa ia ona ye ni si sai fo lana le sa fa so mo fo si vai ngal temi wa tu na ia na tele tato tunu na vala au mai le fia mo so swan ia na fo ye te alala ina le pitonu tele o kila e lo te tonu ngoro ye ni nai fa na o lo fia mo se so swan ia le wa ngata to por karamel ne yafi alela ta o fi meta la ina pe o ma me o e fia sa no ye ia okay kalia so se ma ilava e ma via la so swan no faftai o que le fai fua la unga venga mo o ka pale fua eso son ya te la unga venga ya ma no faftai famnia le tu ina nga venga le lei ya le la tu lau telefoni asile la itua ya faftai la vala mai tina ma ni fo ne fiafi ya faftai na na fo lo sunga ya faftai ya la tasta to pense ya vai fo ne taimi ya o matua pisi fa solo atol tatu leina ya ni taimi
Ole fa forma tau tua si fonga lo mua nei teimi o le tai au e le whasalunga le tau te pana i tua i whasalunga si fonga le lo mua i nisi o tau sanga umawai i whasofo i le tunu e peona iai le au ngā marita ua o tātou lau o la au ia o pau la au o fua o la au ia au a fultong fitinga o ngā se ngase whamalo whaftai ia o le a whanga solo tuna i whawhiawhianga so i whewhiloi e fa mo mo ta lo furu mane lua fa fonga i telefo le nei fo i o le awoli e ono le ta furu lua e us mel fa fonga nei fa fianga so finoi o le si vai ngai fia fa i doi le tunu o le itu la e tasi e mai e tau tu nei ni usila ona kolosia tu le o fa sala longa ta tunu o le tau tu mai le sunga ta se salem sam e le fo fa lo mai ta se sai le na malo fa pitoa o le nei fo i awoli e iai ia si alo le atunu le fionga te o Anthony tala noa mai Australia te le fo ilo na sao i tanga Sāmoa i Australia e mese le fo ila tau ia malanga atu ka lunga whawai taimi ia o le tātou por kalam whapitona i le taimi le kolose i whasa longa le tunu i le tautua mai Sāmoa ia pe ataltasi 2 minute wa te aina ile se fulu ma le tasi si ufongo le lamua
anga kongo ka ko ka fa sisi le fai le ngai mo ba nga ma ko su e vai a ma vai le lupe ma le upenga o le a fa so wa usi la wa fa so kulai se Sāmoa e la uala ngā upu e mamai le taba e ona fulu e avatu ai se pautuanga tau fi maulau anga nuu a tau nuu ni malo le au manga wa tau whaimio ali i tai a o le nuu e topu le matai ma le aba e Te amo, amor.
vai e tato te o e sapo o le masina. Isa sasi o vai, tupu ai fo I maleta. Ba a be fo I o tu ulo o matatua. Tala no le hu, o lai e bisi bisi pa ua. E falling a mai, e le mawai si ta ua. Sima 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 le bese, lalo 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 le bese. Pa ata amilo mase, lue 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 matene. Aua ete ata, vai pa alele au tanga. Sima 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 le bese, lalo 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 le bese. Pa ata amilo mase, lue 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 matene. Aua ete ata, vai pa alele au tanga. Sima 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 le bese, lalo 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 le bese. Pa ata amilo mase, lue 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 matene. Aua ete ata, vai pa alele au tanga. Sima 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 le bese, lalo 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 le bese. Pa ata amilo mase, lue 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 matene. Aua ete Bangi popo e tangi lo fatu malingi o ulo I mata e ke alu lava e ke ka e saua e oma e fasi tua o vita se bangi popo o oi o le ulu o le ainga o le taiala o mea uma e leu le pule male saua ata se male tau tua mai o lita Bangi popo baila le waului o le mataurita Popo te poia oe I lau papolonga Se bangi popo Pano no tele macho pe atangi Mai marita Wale ha Wale pia no po ise ainga advisa Wale au ha Tele pia no po ise ainga advisa O ise malapanga ha Se rita chacho wolo a ise isi mea Etia ipea Se ipai ipea Ole pa apale palea Ole na changata Ta ile alofa Mefi Ya efa alongo maleleila utala Ele mafai ona taso sola Atia ipea olo utama Leanga ifai na taola utao choma Se mefi Ya efa amanga lopea ia teia Ai tu umaya se avanoa Se itala tala noa Mafasoa tuai o laguna Bangi popo O oe ole ulu ole ainga Bangi popo Paola lo matau fau I mea uma
Kentucky whiskey on the counter, and my friends around to help me ease the pain, till some button pushing cowboy plays that love song, and here I am just missing you again. Yeah. Please, mister, please, yeah, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, yeah, if you know what I mean, I don't ever wanna hear that song again. I know I need to be itaimi uma beva inaila e afete saili imaunga o te tauto atula upele olo uola olo ufatu malo utino maulangona aiuilea o manatu umaia wanao semiti mana onga lea nganga moi iso se taimi na o se atana e tu ua ina ua e alu ma se pese mali e fa malu e lone fa tu fa amole mole la umbele e ua olonga na ina uinga ole pese sa e usuina ai ua uma fa amole mole anga e tapo ie ona mama na tui for yolanga na watale lava polonga. Please, mister, please, mister, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, yeah, if you know what I mean, I don't ever wanna hear that song again. Please, mister, please, yeah, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, yeah, if you know what I mean, I don't ever wanna. Ole nei taimu, ua wha amautu. Ole a wha taunu uai, o a ta upu. Ole nei aso, ole aso tele. Ua wha atasi ai, ma oe na utele. Ua awea nei ta ua matino e tasi i le atua, ia wha amanuia, ia wha amanuia. No uloto e ua tuku i le oli oli. O le tamafutanga ua wha maurina se i o i le oti. O le mamalena ua wha marua atu i lo lima. O le wha ailonga fo i lea o le tawhia ngaina. No uloto e ua tuku i le oli oli. O le tamafutanga ua wha maurina se i o i le oti. O le mamalena ua wha marua atu i lo lima. O le wha ailonga fo i lea o le tawhia ngaina. Sauia oi, la umana mia. Ia wha amaoni le alofa i lo ta uama. Wha awai fo i mea uma i le anga manu. Ina ia tuma wai o le filemu. Wa avea nei ta ua matino e tasi i le atua. Ia wha amanuia, ia wha amanuia. No uloto e ua tumu i le oli oli. O le tamafutanga ua wha amaurina se i o i le
vala awinga a oelea ua e mawainga lo ungeia lo fele fa aluainga o ke si o e ku ile masinga e vai makalulu lima kamangei kama ole papa o singa la umana mia ia fa amaoni le alofa i lo ta uama fa vai fo i mea uma i le anga manu ina ia tuma wai o le silemu wa avea nei ta ua matino e tasi i le atua ia fa amanuia lo ulo toe ua tumu i le oli o le tama futanga ua fa amaulu na se i o i le oki o le mamalena ua fa amalu atu i lo lima o le fa ailunga fo i lea o le tafea ngainga lo ulo toe ua tumu i le oli o le tama futanga ua fa amaulu na se i o i le oki o le mamalena ua fa amalu atu i lo lima o le fa ailunga fo i lea o le tafea ngainga Dai fa fianga so filo le taimi o le tai au toi a minute ona tale o le sefuru mo le lua e ona tatu tau du fo le longa tau le mu le fo yaso e pene il tau tu al sinfongo le mo mai le tai au le fitu tale tasi mai el tau tu e de usile nei ona tu sa o mai le fa se le longo mai le tatu tu no le tau tu fo le sunga ta se salem se long suor sunga ta vita nu ale aso ile por Colombia le tau tu mai Sāmoa kamangei kama ole papa sai tele na vale mafuta mai fa se longo mai la vale tai au o mai le taimi ya taimi nei ya lo mai au smel fa fonga tato telephone nei o le nei taimi o le au li good afternoon si fonga le lamua Toi whaatala whātol whaapoponga o talafo mai le si ufonga le laumua mō le nei au auli. Wa whaitoina le National le Pālemia Tausi Chris Hipkins se whaapea wa ta aloi polkiki o nola na whai unga sa ia wala awai ina ia tau fia whitawa ingai kāsama i Sara elu. O ana na whina sauno ai Hipkins o i o le taitai o le leipa aile o le Pālemia Tausi ina ua whaia lea fōla sanga peitai na ta ua sale muli ai i anga māsani o puwhai o le mālo pe ona le patia. Na sauno Hipkins, ele mawhai o na ngungu manofo a wawa ai atu i tūlanga o ngaonga o lo ututupo e au noma le whai o se tala ina ia tau fia ia whetawa inga. Na sauno fo i Hipkins, e matua whaapopole ina o ia, o na ele o tala whea ngai o i ngā vai ngā awa i Sara elu. Masai atua ia le umi tele o na wha ngā solo wha tala noanga. I le vai ngā whaapawhai le National Act Male New Zealand First, i le whaunga o le whai ngā malo fau. E whaitau se lau tangata te te ena sāwalia, lo mama o tau le Parliament e le Asosai Wellington e wala au ina ia tau fia le tau ai kasa, le ana sauno ai Hipkins, e le mawhai o na ia nofo ngungu, whaapea male leipa, i wa ainga mata uti o lo utula i mai, e au no male wha leo se manatu ina ia tau fios wha inga. E au ona malia le whainga malo le ua tāpena mai, ona wha toa whaia le Pālemia Tausi o ne wha amatalanga, peita ina tā ue Hipkins, na ia whaia oi o le taitai o le leipa, ai le o le Pālemia Tausi. O le au le las whareile na tā pai le whainga malo Tausi le vaenga wha whaia le National, e winga i se wala au, ina ia tau fia whitawa inga peita o le talia le National. Ia tā pā se whautuanga ale mata ngā luenga o le vai whafoi winga le mata upu, ma sātu ina atu fo ilo lātou whina le winga i lea whautuanga, ma sā whaailoa e ta tala le avanoa mus whaatalanoanga ma le leipa e winga i le mata upu, a ena whaailoa i le National toi whāminute, a matala whiloa ingal te ita i o le leipa matus tala piona tā uesaso upo le National. Wa toi wha leo fo isa talo sanga fo ma isi ni ai whale mai, ina ia iaini leo mo le saunga le mu po security cards. E wa ia le tu e taunu i ngā se whale mai North Shore ma wai tākere, o nei ulawa ina maliu pe manu ati ngā ina i se tangata, pe a whai e le wha le le puipuinga ma le saunga le mu. Wa mai ona tusi atu fo ma isi ni a ia whale mai te tele le pulenga le masina nei, ina ia iaini leo whai tuto amo le saunga le mu. Na ta wale iunia fo mai, e iele aso e tasina tutupo ini whao o ngā lima, i se fo mai ma se tangata ngase. O lo ta wale tusi le whao popo peo na whea ngai o lau whai ngā luenga ma whai ngā whao o lima,
e tutupu ia i lātou. Wa lātou tālo sanga e ina ia ni leo leo whai tuto o molpuipuinga tū mau, ina ia whai titia ia whaafi tāuli. Mai leo le taimi mua fo ile nei watu ina tuai le tālo sanga fo mai, whaapea matau si soi fua. O le taimi nei e o atu ile ta ilima ni leo po cards e whale mai, ma o se vaeng o lo whaafetai e fo mai peitai, ele o lava tangata ngā lulu e ia au nanga. Ma e taimi le avano ai pe amo mia vavele fesoasoani i taimi whaavevesi e nisi tangata e o atu I whale mai. Wali potele tele o tu si talo sanga I se whale o lo fo I Dunedin, lea e o fo atu waso mai, ma livi e le whaatapula aina mo le au whai ngā luenga. O le bolas whari le taluaina tatale il whale o lo le Hoppy Lord si Dunedin, ma le whaamoe whaalau te le atul pisinisi, isi vaeng o le atunu. E ala inisi fale o loa se ono. E whaapitoa fale o loa I taalonga o trading cards. Po taalonga I whaonga I pepa o board games. Maisi lava taalonga whaafia. Na taua e O'Neill o le ana fale o loa. Sa tu uala na ngā luenga sa iai e whaatino le amiti. O na sa ia mātawina I company ma whaalapotopotonga. O le vai o tangata I le tele o ngā luenga o se whaafitau li tele tele. E maise lava ina I tausanga o tona I ato. O le tali la le fufoil whaafitau li. O le ofo atu le o whai ngā luenga alfale o loa o asomai malivi e le whaatapula aina. Ua ta ua wasilia maliselau lima se fulutu si talo sanga wa wha o atu mo se ngā luenga e tasi. Ai o le taimi tonu o lo tausa I lini tangata whai ngā luenga. Isi au nanga ese. E to o se fululau whai ngā luenga o lo ngā lulu e I Dunedin. O le au fwina atu fu ia whaamanianga ia lātou whale o loa. Ia o le atatala I Wellingtone, Palmerston North, Calais Tete, Invercargill, ma au Kilani. Ma o lo o whaamoe na ia tatala le whai ungol tausanga a sau. Be ona lipoti aia le staff. E silia ma le whaafitu se fululua miliona o na mai moina e tangata ilunga le TikTok, le atau se pepe walu maasina le matua, a o a apa tu mau o le ipu kofe. Alona tama e au noa ma le ilua le tama o na olo o muona wa ailana telefoni. Na whaasala lau le tina mai Florida I Amerika ilunga le TikTok le ata o na whaapea e maa lie, peitai. E anoa I whaasea ma whaitionga, o na ole le ano le tamai le pepe, talua le matamatanga o lana telefoni. E isi saili linga na whaia, na tā ua ai le tele o mātua e Sāmoa, o na ole whaalave lave o masini e pei o telefoni ia I lātou, a o wa ai a lātou whanau. Na tā ua nisi tina, e whai fo ia lātou a ia inga, e le whaamatamata ina ini televise po ni masini wha teknolosi a lātou pepe peitai, whato ama whai na whaini a lātou ngā luenga, pe aki I tamaiti le televise po se masini wha teknolosi, pe sui fo ile na pekini o le tamaititi au normal tau whaafile mo, a o whaamatamata I se telefoni, po isi masini wha teknolosi. I whautuanga le matanga luenga o saifua maloloina, e le te tauna whaamatamata tamaiti e lalo ta ilua tau sanga le mātutua, ini masini wha teknolosi po televise. I lalo I whamale I tū la I le aso, mō tamaiti ta ilua anga I le ta ilima tau sanga le mātutua. E lalo I fole lua I tū la I le aso, mō tamaiti ta ilima anga e ile ta I se fulufitu tau sanga le mātutua. Peitai, o lo ta ua fo isu enga, e te tau fo ina tala noa I mātua I le whaalave o masini neia I lātou. I se iloilonga I le luafe lua na maua I le NIP New Zealand. O le awha mātua sa whesilingia le saililinga, sa whaalu le tele o lātou taimi I masini po devices, mana ta utino I le ono paseno I lātou, e whaalango tele I masini e tau sitama I a lātou whanau. Ua whaaso Solomonu e se tamaititi na o sofa I se taifau e manga whae I le asofa reile taluai. E lua tau sangal tamaititi Sāmoa moli il whalema I middle moa moni tonga fitinga. I le taiaona na whina ta uai e se so upal whalemai. O I se tūlanga le leile tali atol tamaititi tonga fitinga. Na vavena tu ina atol taifau le na whaina il tamaititi. I le pulenga I waia me ola al pulenga anu ina ua umal whaalavlave mai whaapia ua mai a ona tape se itulou o se taifau lava a le a ingo le tamaititi. Ele I mō lava se tonu a vaenga whaapwhai e tolu I o lo tala noa mo se whainga malo so whaatasi. Pe ona iei le whai ungo le vai aso. Wasilia ma le lima vai aso talo na mai al whainga palo ta tele le atunu o. Ai o lo whaatal pia I se teimia mai ai whaatala noa ngai le vao le National Act ma le New Zealand First.
na ta wale palimia tausia tunu u Chris Hipkins wa tuana iwa ya so talo na mai a te wana tingi pusa na ia whaalia wa sau ni tu watu ki ile whainga malo whaaulioli. O le aulia na na fina whaawa wai whaatala noanga ile wao Christopher Luxon. Ma wao vasa mana i Winston Peters ile whale tali malo le Cordis i au kilani na whaalia Luxon. E whaataunu ilungo le telefoni ma upenga ta whailangi le whaawa unga o fono i Jamie Mulimuliane ana nafi ina ua mai a fono tanga i le awauli. Ma o le a whaawa upeona iei au kilani moni na ia solo manai. O ana na file na sauno ai Luxon o ile vaenga whaai ula vau whaatala noanga. Mo le whaungo se whainga malo so whaatasi. Mai maualo se malilienga o na whaasilsila aloa i aloa le i Wellingtone. O le asto na ina sauno le taitai o le National. Ele eisa whaina ia te i o le tutongi lau whaila whonga o le pili a la atu i au nanga whaapale mene o whaatala noanga mo le whaungo se whainga malo leo lo whaanga solo i au kilani. Ma o taitai umafo i o vaenga whaupwhai e tolu e au mau i au kilani o lo nau ina ia vave maua se malilienga. Sa whaaliele net safe, la tau tele iloa ina le whaasese ngā tangata New Zealand, i se polo kalame tau whaavalea fau, na ave i whaamamonga o tangata e la tau teo ngā tupe peitai, a tonu sa whaia malele iloa e tangata, na lipotia le ABC, e to tele tangata i Australia na whaatutu i ai. Se oso whainga ni tangata Lucia, la tau te whai oso whainga i polo kalame o masini whaate konolosi, i teo ngā tupe tangata, mai ta uale polo kalame o le Octo. Na whaasese ina i tangata e whaangaina i tu ai ngō telefoni o le Android, ma whaailoa i tangata la tau whaamaumonga o tau ngā tupe, na mawhai ei ona tu e lau tau whaasese i lunga o telefoni, ni ata pepelo e tai i lunga i le tangata numero whaalilo lilo e te tala ai le telefoni, po fake lock-in screens, na ta ua Sean Lyons o le NetSafe, o se polo kalame leanga o nei le ngata i osa whai ei tau ngā tupe a tangata, ai tape ei fo ima le telefoni, mai le mawhai le tangata ona toi whaia i ai. Se isi ngā yoinga, nā whaina ini tangata mai whale tupe sfululi mai au Setalia, e au fieli ANZ ma le Westpac, e whaatutu le polo kalame tau whaavalea le Octo, i telefoni le itu aingo le Android, e peo le Samsung, Google, ma le HTC, ma ua ta ue ma whaiona whaalafi le itu aingo polo kalame tau whaavalea, ini apps i le Google Play Store, ua whautua Lions i tangata i telefoni le Android, ina ia whaae tete, pe a tatala ni apps po api mani polo kalame ia tatala ai mai le Octo i lunga o a lato telefoni. I taalonga, o toi foile tama i taio Niall Williams Guthrie i le lakapi uni, pe ona filfilia i le Blues mo le taamilusango le Super Rugby au piki. O le taamilusango le lakapi liki le umvai atu sa taalo ai mo le Cold Coast Titans, masaya kapiteni na foile au lakapi liki tama i tai Sāmoa sa taalo ma manu malo ya fitil tau sanga nei. Ele mawhaiona ia misia se avanua wha ape tofo inai o ia. I se si o manga ese pe ona ta uele tama i tai o Niall Williams Guthrie o le tua fine o Sani Bill Williams le sa taalo foi i le lakapi liki a o le ililiu i le uni ma o atua i lava i le olo peleki. O le tama i tai Ruby Tui le o le a taalo mo le Jeeves i le tau sanga a sao. O le asofarei le talwai safa ataunu uina i se whaamoemoe le Christmas Dinner Club a le Eagles Golfing Society of Wellington i le kalaputa polo a le te maroa golf. Ma sa tau a i le ipu ma whailonga mo le talavau pito sili ona le leila na taalo i le taalonga tāpolo o le luawhilua tolu. Ma sa whaamonia ina i se tasio alo le aonga tāpolo Sāmoa le Wellington Golf Academy o Teisa Mania Vaka. O tuunga na fua i ele filifilinga o le anga wa ai lea whailonga sa fua i le whaamaoni taalonga matole ningal tau sanga atoa o to mai le taalonga ma whai unga mai le taamilo sanga na taalo ai. O amionga e whaalia le malai tāpolo ma whafo taalonga o le tangata le leile taaloi au ma le lei o li poti mai tūlanga tau i lea o aonga. Sa whaamania ina fo i teisa i le skola sipe lima se lau tāla e whisosania ia te ia mo le lumanai.
Ua sampini Australia le i pola langi le taalonga kilikita le i tūpāwali o le ta ilima se fulu ova o le li o Travis Head na mawhaia na ia taina ni ayesilia ma le selau mo Australia le ana fesoso ani tele ilo lātou māna mālo i le pō ana pō i le taalonga ma initia. Sāmo le mawina le fifi le mo le tāpua inga iwa sifulu tolu wafe i le malai na Renda Modi ina ua whaia ina initia o le aule le iai se whaia ina le taamilusanga atoa vāngana ai lesu enga o le ipo. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. O le nganga whiawhia te tue whaatalo whantua le amatango neiva yaso lo tātou tino e se whaopoponga o tātou telefon mai Sāmoa. E le 11 te tala Amerika Sāmoa le avanoa le pe mita fitu aso e malanga tuai o tātou tangata au no mai stu tu unga au le fo i watau sa e lia le isi to a whao tangata Sāmoa na malanga i lalo ia pe mita o asilia tu ma le fitu aso e le ito e te liu mai i Sāmoa. Na reportia le pepo le talanea le territory, e to avalu se fulma le wha i lato na te tala a matai le a avanoa mo Sāmoa, au le uto e te liu mamai le to avalu se fulu, vanga na ai le to a wha lea, wa o vaso wha tulunga ina e le ito e foi mai. O le alia i mai e o le neitu langa pe o na la ngai le loia sili le motu i se sae, wa avea nei mapolenga i le amatango nepol kalame ita i o le motu Amerika Sāmoa, ma wa whaitiu i nei malalatu loia sili, e lona fina wino le nei mata opu i whontanga e meise o le atoa o Sāmoa, pei o na sāpasi e nai. Pei o na sila fio tu ungo le pe mita fitu aso, wa au noe on tu e whaia leo na siaki whaal se fua maloloina, ma tā pasa ripoti bai le ofiso leo. Ma walo tea i fo i le territory le nei mata opu, o le ante leso nā whaina le anga i atu le lumanai, pe a whai o tūlanga ia e alia i mai pea. O le vaiasun te nei na matua lilo a toa ai tua lai lua, o le ala tele le fio anga vai lima, e le ulua i selenga le fio anga te itasio le tumalo palota vai monga tolu. O fua whae le leanga o lau whanua, ma le whaasao le ngā te whale, na paawane ma le toa tele le mamalu le tumalo. E pine ai le tele fo o whaamnianga le tua ilo lato fo i lau ile ele, mai leo no a fia i lantou le lumanae, e le tui nā tō le tamau ainga i au ngā tūpulanga whaia e o le tūmano. O le nganga whaaftai o le malo na wha leo ina le fionga le minister lango le mtanga luenga o whaato angam whainga whaiva, le fionga mai awa fui maono tito a safo, na whaamtu watu le malo le se le ne se furuafe mo le tūmano, e ta pena ilo lātou whaamoe moe. E le amatanga o lātou tau mawhainga sa na o le tōru afe tāna le seleni, e mawhai o na tu sa o atu i a o le komiti whaatonu o le whono whaavaya a so se tu malo palota, pe a whai e whaatino le lātou rua i se lenga. A o le isi fitu afe, e li liu le whaatawina ai mea whainga ruenga e whaonga ina mo whaatu angam whainga whaiva. Peitai o le suia ai o lea whainga, o na ua vaava ai foi le malo i le telo ia mea whainga ruenga. Wa mai a whata wina i se lenia le tase miliona tāla nisi tu malo, mai o la ua lava ia mea whainga ruenga i whaatino ai a la tō ati nae. Ma usui ai loa i le tu sa o le se furua whetala i limo i tu malo, e fesoasoani e una ia tiri ai a la tu tau mawhainga, anga i atu i le lumanai. O lo langalanga pia fina ngalo nisi o le mamalo le atino, ai maise lava ia i lanto o lo maua awa noe malanga i ngalo wenga whaavai teimi, e nisi o ta ia la fau o whaata tia le malo, marikomiti sa o lato wilo iluina. O nisi o ia inga faupe o na whaeloe le fionga le minista o tupe, le fionga lau timu ia a fua wile se va ai, o le a whaatapu la ai kon karate mo le tangata, ma whaamuta ai lea, ai tu le awa noa mo le isi tangata. O no nisi o mai ta wina e la tolo ilo ina le neipor kalame. Talu mai lava le amatanga o lo a nga i pēr matoi fo i mai
ma toe a ngai fo i ngā luenga ma kon karate, pe sui fo di kon karate e a ngai toe ngalue ai. O se tasi o ai ainga, o le a whaatu langa fo i le ume malo lo le tangata pe ata liu mai i lana alu mua mua. Whaatu a mawhai e lea o na toe malanga e wha a waulo na awa noa, e le kon karate sa ngalue ai. Wha alia nisi o le atu no, o le whidiwhidia o i lantou le tawala mai te tono o whono wha avai e tu malo. O lo iei lava popolenga e le ono a awhia ai o awa no nisi, ai meise le tau mio nisi e te tau o na malanga i awa noa. Pei tai na whai loa le fionga lau tumu ia, e toi ilo fo i pe a whai atu la i maini pe whele lumanai. Ai wa mai o ne whātātia le malo ni whainga fōpo ni ala fua, e lima taita i nei mōle nei teimi, ai toi ilo fo i masanga toi ilo. E ni tala mai le au masia Sāmoa i ta'alonga le Pasifika i Solomona, na manuia tamu whainga le tupa o le i vaenga teito tasi o le ta'alonga le tenisi, Leon so na lole, ma pesta Marvin so na lole, whaatasi e malala au whaitu o lua na manu malo foi, e le amatai noi o ta'alonga a o le ia o le aso e te tala aloa i ai ta'alonga le Pasifika. O le so le o le a whaasolo i na tele ta'alonga e amatali ai, le foi na manu malo i le urua i ta'alonga le Pasiketi a tama i ta i Sāmoa, ma le au volipolo a lii, na manu malo le au akale toni e i seti lua i le tasi. O le vave a mata i o ia ta'alonga e o nei umile te me whaanga soro ai, e na ia mai a whaatasi ma le tele o ta'alonga whaatulanga ina, e na ia te puni whaatasi ta'alonga i le aso ua ato whaina. O le tiutel si ufonga le lomo le so ma le aso tofi, o le atau mo whai atua i se hawa noe visota i atu i sui o le awa Sāmoa, o lo i Solomona mo sa tātou reporti. O tala fōia mo le amatango neiva yaso, whasoi fōia. Ai ole rosa tutasi, sai le maunga o arasi. Tua ua fai mo sei, fai foi mau avei. E
pena lo alofa na ta ia oe hani. Matala uasa sala Eyo mataua o timuga maile tangi Ua fa pena lo alofa na ta ia oe fa pena lo alofa una ta ia oe hani.
sareta i le nupa ia le savali mai le langi na faalia o e Maria o le aavea matina pa ia ia paia ia upe o le malelenga watu leia ine ai o tāwita i petele ema i le aso lua se pulu lima o te sema na whana wai le tipu le langi ma le lalo langi e langa le to i lalo o e maa mai le pasiasi na tukule tama o no popea i lalo le pule anga a Maria le tinapa ia le na Filipia ma Iosefo le matai o le ainga pa ia le olanga pa alilo lilo o Yesu Mesia ile sepulu male lua tausanga olona soikua na peise te luma aina taiai na iona matua sa ilile tama maletinga ina wale iloa na pio oia ile fale ulo na tama e faile na maluenga ile atuanga ole tolu se pulu o na tau sanga na faumina oia ele anganga pa ia io vitana le siku poponga ole tamawa ta alilingia lo watali telelena o te pia pia ia te ia le ngaluenga ole tala inga ua amataina eto ase ululua na Filipilia mo le painga le paiga eto lutasanga oa o pea iona ala awa oia le ala le kumoni pare ola watonu le taimi na tupoina ele tama le ngaluenga pa aona le apa e aina le tutupa ia o le apa amalingina le lalo langi ia lavea ina mai le anga i le koluse na tau ai fa apangota o le alefa male omeka o ia le na le amatanga ma le tau nuunga o mea unga ma eu le lofa o Yesu ke riso mo itaua o se tala ese na longo iai le nuunga o le na oti ua tuetu o ia peina valo ia le tunga mau e le ai se pawana te tao ia le tua o au
le tua mamana e pa ia o ia le lalo langi na no posala i le amatanga le pai toto a o le sa o lo tonga nei watatala o Yesu atoe a pio a elona pio anga sauni le pale mo oe maa uiona tapa tapa na pio o ia e awina mai le anganga pa ia le tolu ki potasi ia o le tasi tolu pa ia e na te tausi mapa malo sia inana e kale sia e le mapai e le pai tuto au se ori o na tineia lo atu ia tato si ipa atasia le pa apetai ma le pa amanu ia Yesu Mesia lua peta sama taruna avea matangata Aleluia masanga ia lona sua papa ia Aleluia masanga ia lona sua papa ia Salilo le la, lo langi mayana
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Se fa'a mea vili tele o mana tu i le nei vai tai mi la tanga nuku ua ese ai tau